voucher le mtala male my cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngatu pe te whaaffaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa te whaaffaingaluenga e mātou lau selengi ai sele e oe le manuia. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Whaafonga mai I lau te talo. Ia le liu mai o whafonga I upu o lo ngutu. O te avatu taulanga I ante o e whaifua I lo loto le li I. O te vi atu lo swafa. A wai le nei. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava o le nei tae au sing singi. Tae au manino. Tae au te toa o le asa faua e au mai. Matu ai manu. Masapi au whaamurianga nei tae au lo matu tua wa o matu maua leo la fau mai lau fio. Matu whape atu lau pulelea lo matu tua. Wa matu vivi ma whaane ne e ante ore nei tae au. Whaamaruina lo swafa siti ese lo matu tua wa matu wifu foi ma whape atu e pa ia lava oe le tua o au. Le tua siti ese ma matau tia. Pa ia ma malu ma mana oe lo matu tua. E pule au I me o malawa le lava ma se tasi e tusa ma oe. Le ale fama le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. O le atua lava oe so I fua mai lava le vavau e o le whama vau. O le atua e malia I mana o I mere leu malava. Tu mau lava lo alofa I le liu fo I lo wha maoni malawanga le lei. E o rangata anga o mea malava. E I fo I ante oe o mea umana e whaia. Wa oe lava o le atua la e le vi ingon ma malo o le atua oe purupuru le matango fie. Ta maa whaaftaila o mea lofa. O leo la fau o mātua maura nei tae au. E whaaftaila o lofa o wa. Tuta fo I manu whai ngā marolonga sa tofu whai o tangata matau mate le ete pe au lia le nei tae au. Leo e whaapopo nea so faudo lātu se fua mana mātua nei ola ua mātua o lia I fori nea so lua. Se fulmantasi e yaso al masino novema mātua forango re nei tau sanga. Ia o le mātua malanga o re nei fo yaso lo mātua tua. O mātua tu nātu o aon ta māwha mone mone. Tau te mai de mātua forango o whai nei. Maruia whai wala whai ngai mana tunu nei fo asa fau e a mai. Leo molutia nei mātua whanau le Paulo lo walafa. Pea tu nātu lātou ia o ongara nei yaso whamuria nei whanau whai ngai masu engara nei vai taima le tau sanga. Whamuria fo I whai wala whai ngai mali mtamata e whai a ongalo ngafa malea o oina. Nei mātua whanau. Mātua talo whamuria la tunu pele Samoa. Mātua tino nofo lawa ia tunu mamau. Le mawhaio na ngalo Samoa le mātua te talo. Whamuria te tai o le tunu.
na yo mātu ainga mana yo mātu tangata umalava, Samoa ma le lala ma le papa au so se vaenga o le nei lalolangi, fasafua i e lo walofa mau whamanianga o le atua lava oe whaavai i e le mahalo tuto tasio Samoa. Manu ia fwore nea tunu ni sira lo mātu nofo mama wai, whapena tunu malava o le nei lalolangi, whaabasina nganga no fio tamai ni so ainga na tunu alfa i mai whanonoanga na nei tae au, malanga de whātu au ia le maliu po le oti ua motu si ai maftanga ma whana manai ainga wō mai masani. Lo file mōmano ngā wha maise wha mawhana whanai nai la tau. Manuia le, ta po inga, te talo ma le whaafonga nei mātua mātua tua asena sina o le atunu i malu maota malaora nei aso, te tolu waina pe la tau le mawhana whana lo alofa, whaafoisia pe la tau se fua laure le tino sile lava le nganga. O, mea umala whana mātua whaia ni asa whaulo mātua tua, mātua whaia lava ina ia fwoi atu le vi inga i ate oe, whamanatu fwoi i mātua lo mātua tua, o mātua o ni au na leaonga, o mbele lei tauna mātua whaia ina i fwoi i vi inga i lau fio, tama wha manu ia mai, ele tautua reda sa mora ni aso a toa, o mātua wole mātua wala au, i nei mea malawa ala na swa whamana malo Yesu ke visolo mātua li mora mātua whaala. Amen. Tau o Yesu o le viinga o le tua langina la vai pese ale kalesia me tisi mai whangatongo Amerika Samoa le tautua mo a Reda Samoa Sfalima e wa tōrua mo tātono le tūlai hono.
In this update, potential for the fallout after the expulsion of 2 MPs from Te Pāti Māori to go much deeper. Maria Mena Kapakingi and Takata Ferris have been booted out after weeks of infighting played out publicly. Both call it unconstitutional and will sit as independents in Parliament for now. Massey University Professor of Politics Richard Shaw says if voters have concerns about the state of the party, there's no guarantee they will be back in force after the election, if at all. And if that's the case, they're not a factor in the electoral considerations for next year. And I think we will know that well before next year's election. A sense of resilience among local operators at Tongariro National Park. Saturday's fire has consumed nearly 3,000 hectares of native vegetation, and containment's an ongoing effort. Fire crews monitored the blaze through the night and will be back on the ground tackling the blaze today. A restorative rāhui will remain in affected areas for 10 years. Summit Shuttles director Ray Goff says it's a kick in the guts after the challenges of recent years, but the community will bounce back. That's the nature of this type of business down here. Whether it's the weather or eruptions, there's always something that we need to keep an eye on and plan for. The Finance Minister says there's no silver bullet when it comes to bank profits, but she wants a more competitive sector. ANZ's announced an annual 21% increase in its annual profit to $2.53 billion, while Westpac's rose 13% to $1.2 billion. Nicola Willis says normally if you're seeing profits like this, you'd expect a breakthrough innovation, new technology or a huge number of new customers, but that is not the case. Police in Christchurch are hopeful all will go smoothly at Cup Day today. New Zealand's Cup Day is kicking off with around 13,000 punters expected to watch horse racing, fashion shows and live music at Addington Raceway. Senior Sergeant Phil Newtown says there'll be plenty of drink driving checkpoints in place. That's news. In sport, Auckland FC red card culprits Dan Hall and Logan Rogerson have been handed their punishments after the A-League football derby win over the Wellington Phoenix. Hall will miss a game for his attempt to deny opposition forward Corbin Piper a goal-scoring opportunity. Football Australia's independent match review panel has deemed Rogerson's studs-up challenge serious foul play and lifted his ban from 1 match to 2. Rain has denied New Zealand their first opportunity to wrap the T20 International Cricket Series against the West Indies. 6.3 overs were possible before Game 4 was abandoned in Nelson, with the visitors 38 for 1. New Zealand lead the series 2-1 ahead of tomorrow's 5th and final match in Dunedin. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Talo from Fafeloid nei tai fo is fa mar holo ta tori follow you Sikariso Samoa Legend Pele e le pa ia mar malo fa ngara nei fo tai housing seking balo level so fu mar wi pa malo fo Legend follow tanto avela mar mo mar fa sangi le tanto matai le langi tato sia el fa tai mar bi inga ia te io lona lo fa tanto di nei haso le aso fa ile tua tanto te ori matato fia yai mar ba ti lona ngara le ma lona lo fa fai no mole malo to si fo mana matu malosi wa tato sil fai fo e manua le mala nei tai hao tato fa fo ye pel on lava bi inga ya malole fo la moria le tno tato ye fo ile fa si unga le fo tu sanga yo tato ele masina lons funtasio tato fo longo le lua fe los superlima ya bi ia lava le lo fo le tua be lo tupo nei la lolangi ya le mfona be ye se me mfona tu ese ina tato ya ba pese ina le lofa tu no le tatu matai le lo ina lo tu si fo mar matu malosi ala ya yusu ke riso malona fatasi mai tatu ya soma maru tia pe male lo ina le tatu fo longa le wa tau fai wi one fo itu sanga ya fa fatai le lo fo le tu le tatu fo inga fo le nei tai fo ala fo mai le tatu matai tau tai tatu fo longa le nei fo yaso ya matatu fo lo le la lo fo tatu ya ina nei fo ya so luas futasi ya so novela ora tatu fo longa le lua fe lua se fulu ma le limo se mai le fa fo le porkala me malu le tai harwe le samas fo lima e toru amo Pluto ona nei tamai meni so so mai insinio tatu Facebook ma YouTube or Samoa se rota si mate ma fe pesta el sio ya wala tu ino tu pai mo to malu se e pai fo le to la eva e le tai nei ya mole e fo i tai fo ma le am tai no tatu proclame o se mai la mai mo la fa fonga ole lui tau mole aso
i tau mō le aso. Tā ofi le mea leanga o whawhau mai. Good judgment from avenging. Tusi mua Samuelu, ma tā upu e luas fulu ma le lima, a olona whai upu e tolus fulu ma le lua. O na whai atu lea o tā vita i a apikaila. Whawhetai lea lii lea tua o Israelu. O le na auina mai oe i le ne yaso. E whawhetai iai i a te au. Whawhetai foi i lo mā fau. Ma whawhetai i a te oe. Ina ua e tā ofi i a te au i le ne yaso. Ia ne i o walu e sa saa le toto. Ma taui le leanga e lou lava lima. Fi le mea leanga o whawhau mai. Good judgment from avenging. Ua nga i mai tā vita mana au. Ma le loto ita. Ma le loto wa tumu i le fia. Se ia whaao i upua nā palu na la lafo i a tā vita. A ua ti apikaila i lana manu. Walu e whaafetai iai i a tā vita. Ina ua maua e apikaila ta. O lea ua fou mai tā vita mana au. Whaao o le leanga e tau i masui au vale o napa. I loa atu e apikaila tā vita. Ua aluifo mai ua whaapa ufao maifo tā vita. Whai mai tala apika tā vita. Tā vita. Aua e te whaao le leanga. Ma avea o lima na te wha maringi ina le toto nā palu. Ua te i tā vita. Whai mai tā vita ia apikaila. Apikaila. Wha whetai i lo mā fau lei mai le atu. Ua e tā ofi ia te au. Toto nā palu. Ma whaao o le leanga i ate. Samoai. Tō te tangata e fia whaao o le leanga i ate oe. Tangata e tau i atu le leanga i le leanga. Tangata e fia whaao o lima. I mea le lei ua e whaia. Mā nei ale whaataita inga ua au mai e apikaila. Na maua loa e apikaila le tala. I le fou mai o tā vita e whaao o le leanga i a nā palu. Ua tū i lunga. Ua alu i lana manu. Ua ave lana tu ua lalo. Ua ave lana fautua i a tā vita. Aua lava ne if e whaao o le leanga. Ai ta otopea. Le finau vale o nā palu. I a awa lofa o le atua. Samoai. Ia whai oe ma apikaila i le ne yaso. E te ave le tua lalo. E te ave le fautua. I le tangata ua e silafia. O loo fau e whaao o le leanga. I le isi o na uso a tangata. Ua fia maua ni apikaila i lau whai ngā mālo. Ua fia maua ni apikaila i a tātou e kālesia. Ua fia maua ni apikaila i to tonu o tātou ainga. O tangata lātou te tāofi, le mea leanga o le āwhai. O tangata lātou te tuua lalo. Ma fau tua, e te ena mata ofi, mea leanga, tātou te fia whaatino i isi o tātou uso a tangata.
Samoa e le anga le ola taui masui. Tātou te talo. Le atua mamanai. Ao au maia i mātou uma. E le anga le ola taui masui. Ao au mai i mātou uma. Ia ave le tuua lalo ma le fautua. I e ua mātou i loaina. O loo fia faa o le leanga. I nisi o mātou uso a tangata. A fio maia ia mātou fe au mga aluenga o lene iaso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali i ma le fao. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Fua fiva mose male pese fato fale lalo langi. Ina wase fulu male ono lo wache ali tulla e ono le tau tua mori wili samas fali mahi vatoru mo.
Nei mino John makwa fa masau fo le tara musika le taiao ma toi fa fi ai oe ma fa si vai oe le taiao ia ma fa malasi au fo le tano le lau situ ma gar ngor dei fo taiao fo sala fa yele fa ngofia fa maro lo si fo wiki to kwata le fitu le taiao nei fa malo mai so time mo le taro bokalame reto o ola te pena mai so ia pasta la fa copa fa na mtato ma lo taiao fa ngaga ia bo nei fo ya so fo tato o dia today in history data va vai por mera tupula so futasi november ile teno to sanga ba lai o le taina fitu ile tau nei mal fa pongo telefone ngal portania beta fitu por klaba na popo fa le tato taiao se mo fo tato va vai po mai ngora wala nei taiao fo Lunga la wala nei taimbala taiao tele avai ngola wala lai flow le lei Alan winga lailan me mata mari tele vai ngola wala na oba vai atu like titia nei vai ngola wa mata na pisi nei vai ngola taiao au e malanga mai saute a mata mai drury nei taiao ba bakura lai pisi lai flow wal nei taiao e pasi mai lo bakura on ramp banga te kanini a mata na poloka nei vai ngola taiao pena foi manu rewa on ramp pasi mai e manu rewa ngai maru kau flow le leia se pa e laval taulanga e pia o taulanga e kilani taulanga e kilani a o e sifo o kilani round kumbe wa ngai fenua pai vai nga masania ia le taiao lanu mo mai lai poloka ia a lungo state highways furono lai flow le leia mo tatolo malanga mai sifo ngai taulanga e kilani fa pena fo i le highway lo se fulu malanga mai sifo ngai mai sautenei ia la foi flow le lei North Shore pasi mai Albany ngai Rosedale pa wana ba ngai mo mai nei tama taiao sama mai ia pasi mai Glenfield ia lai flow le foi tarfi fele se fa la la beno wala pe ona li petele waka ko tahi le foi taiao fo le tulanga na e lu wala nei taiao after vale ma wi le ngai ia tu te mangar wenga nei foi ia so fo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Pai ngā mata talo le taura nei fo taia fau tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa sfufitu a yele malu o le ea nei taimi o le taia winga o le taulia so e whasolo na awa oa pa o timu ni so taimi langi le lei e la auli mana fiafia na nei angi mari marsavili mai sauti si fo loso tasi ma no kan mafan fana le mo au kilani e le nei fo ia so fau taia pe au dio la fasoro na awa pa o timu telo vaenga au kilani tu sa le ia mafan fana le e nei mataia loso tasi lona mo lunga ora vaenga yon tuatu la stofia langi de leile tau langi de leile sforele langi de leile sto na ilang de leile samara so fu ora vai aso lo mana yatu Wow, taltala ia te oe whamamonga la vai tau tu na mai nei fo i taimi o le taiao tulanga masani a whanga solo o le tara bukalawe maru o le taiao Radio Samoa la whain tara wawail tulanga o ile tau telo isi vaenga o sila fa pena fo le tau Samoa mle si vaenga o ke Lopez fulu mala iwa male awhano wa te ai nei ia lei tula e ono loi matau apa ula sau se ta a leanga talai da whaki whianga Radio Samoa nei fo i taiao fo le tunua ngai tu te mangan wenga o le taiao mano lausu maria whaimon pese le mo oe
silua tolu fa. Juhu. Awala. Ia leala. Luas fulfala wa jale tula. Eono. Ia ona fa fi fianga ora tai ao fa mana se fo le tunu le lu su ju manga wenga nei fo tai ao fo. Ia ola bono fo se fa fi lo fa tala fa tu. Pa angal tara bukalame. Ia fa fi lo fa tala fa mai lunga to Facebook male YouTube ora sa mo malo la versi fo maruia. Ele nei fo tai ao fo. Ia fa tala fa tu. Ele nei tai ao la fianga sa. Fanana, good morning sir. Malo le fa taile fa te smile tara bukalame. Le foi tai ao fo. Kako wore polisi aso. Tangaloa absolu. Good morning. Malo la versi fo maruia. Le foi tai ao fo Christina Tanobasa. Te met pone fa fonga mai ma. Fa se mal tara porque la me malo si fo, malo fo dela po mai nei tai ao. Pauli, mata fai tanielu. Good morning. Malo lava fa taile fa te smaile. Le foi tai ao. Vi lo fo le tu tatu si fa foi malo nei tai ao fo. Lau Pepe, Howard Swalker, good morning. Malo lava si fo maruia. Maria fo nei aso ma na tute fenga yai. Eset tango good morning. Malo lava si fo nei tai ao. Boloti mala. Good morning. For tail fa te smal tatu pokalame. Le tai ao Naomi Pama, good morning. Malo lava si fo le tai ao fo. Si fa pasabili male malo si fo nei tai ao fo. Tino Puni, good morning. Faaftaile faatasimai le nei foi tai ao alo foi le tua tau tail fo no ni aso monongi efo, good morning sis. Manuia mai tatou nei tai ao fau alo faaftaile nei foi tai ao tatou silfa Peter Stowers, good morning sir. Alo faaftaile faatasimai tatou proklame nei foi tai ao talo fa au fitu, good morning. Alo lava le soifua nei tai ao tatou faatasi foi. Semanu, Mikaele Teofilo, good morning sir. Level 4 le Teofilo, ya fa taile fa tala fa mai. Maria Favor nei fa yaso fenga yai. Vits Peterson, good morning. Mi we fa mosa. Malol sui fu. Nei tai fo. Ya malto tele lava pa anga. Ta fa tasi nei tai fo. Ele ta pa kala Teofilo. Suli fa SFM Espanya. Good morning sir. Malol lava sui fu Maria. Nei fa tai ao. Rachel, Sifa, good morning. Malol fa taile fa tasi mai. Point England. Cleanliness. Fatasi mai nei time tai ao ta do kalame. Ya ko kere ngar ka ko e kare sia o ka ko wa ngi kai ao ta to mafutai. Look on Facebook, mari YouTube, ale Radio Sabo. Steve, good morning. Ma lo fa taile fatasi mai. Ta do kalame nei foi tai ao fo. O titi lo atu. E le si solo te ala to nga lue e falma. O lau te tili atu tu sain fa mambonga o lau te baba atu na mai ele Radio New Zealand. E tu sa mars fulo na fe fitu sa lau le ola fa o atu to telo la to solo te ele fa ungal masina nei so o te baba atu lima fe do sa lau ya health workers will walk off the job at the end of the month. The public sector o vaenga en fai no mai ele uni public sectors pay on ma walta por kala nei foi tai fo foringa mai ua fa solo tuai les fulo no afe fit la la to fa tasia ile le for solo te le la nei la titi lo atu e tolu afe lima salawi mental health nurses, assistants mo public health nurses. E afe fit se lau la to ngala lui tono fa mai is a policy advisory knowledge and specialist workers. Ala to manai ngala lui vai nga se se fo malo loina. Le ola alu lanto sol te las freile. La so lo sumo va no November. Ola so lo fru valu la masina nei a e fa fo mai e ono a fai nai po sa appointment of fuanga ile so le watulanga nei. Unless it is swing out to terminate se yo la solos for value. Otherwise, all asora na. All alwal solo te la tolu na. Ataru tal no meno solo te tasian mafu angalena solo te fa fainga wenga. E fi nau mata watu de malo. E fa sitelo matu ngal wenga lo faile tal fainga matongi. Ya le ala wo ta ma watu wale of tasos frutas. Ya masalo la o lesi lua vai aso lo mana yaso. Ole a fato no wal solo te na la solo su bar masina no November. Ya ole hata tona na mal titulo atu ye nisi swing I le vaenga lea ya ole faila van update for imu tu inatu.
ya wale silfia fo le tino tulanga la ya le solo te al nawa ta mawa tu ya te o fo fuanga ya ni te ua po manga mesau appointment e fuanga da sole ya le uta watu le tara pakala me ya te ore ni fo ita fo la solo fu valu november la sona na lo solo te patile al te panti mori e fa solo in faisi luta tele o le fo launga le panti o na file na mawa le tara pakala me wa expel po wa kwa fa kia mokua ia fai pole ia to lua le na leva na fina wina mai fai sele lenga le wai wana for e fate expel le ia le te pantimoni ia la to fai pole ia to lua Maria Meno Kapakingi and ta kuta Ferris o le ala titi la tu fa mai le fina ngalo se tasi o le sa ko lida mo mo te pantimoni e fa no tele tulanga lo tula mai ma le fia ono tulanga wo il fai unga al te pati mori mo fai puli to lua o lo titilo fo le si mai ngalo na finangalo e unconstitutional meaning ele tu sai ma le tula fono e tonu o banga fai al parlamento New Zealand il expel por fa te motu o fai puli to lua e tau mai ai wale sa faile fono iwi maori i le baso len tatu nei se kau fola kiki ale le vaenga le tau luta ile loto i fale ma so wai le basa i le loto i fale o te party body ale wai wala na fai unga le party kwa expel po kuri mokua ia sui to lua so o tantunga la se tasi sa vea foi makolira le te party mori mo ele tu sai mal tu la fono ma tu langa fa no tele male le fifia ele tu langa tu le mai so ele o multinola al time nei po le al tu langa le la ia se ti lo permento va bal tano po kalame va fa pe o le sol tu la fono le fai unga o fai lo vinga la o no le tu la fono ia mal fam sinonga ia tu langa ia le tu langa fo tu le mai i le fo i va nga fa fai maori tala no i paro talenta tu nei morsi fio le atu o lo lampa pa au isi atu o lo langi o le tele on fo na umia le Labour Party na manu malo ai te party mori o lo no winga fa winga na vaenga ua makua i lifa manu moku ma o le support le Labour Party te party mori o le umar no fo inga le fenga malo le nei wafta fa si general election na New Zealand ile tausang fo le ua lo fia ma fa le tonu mai lo te fa te party mori i tu langa le so o le ale winga fa mtalanga o te sanga fo fa nga palota le lo manei a wanda pola altiti lo le Labour Party i tu langa le wa ele ya se party e li fa ia ile support about it's either te party mori or Labour Party ia alo no winga la fa pe o le wa ka fa le ko mai lo te fa le te party mori. It can be a good news. Mo le Labour Party mo whinga balota wa e mawhai ona toi maramalo mo mai le pai lato na fuaia na abe uma e te party mori ina wa mai le whinga balota lua whilu so mo le tolu. So o nei vangara na ina nei tai a mo le wha ma le tunu mo le tulanga o ye fo ia wha le tunu mai. O le fo i vanga whai Cook Islands. Te matu whai na matu tata pakla me le stai ao le tūlanga ia i le makua i kuwai rua New Zealand le tue vea lato fsaswani le ave ia Cook Islands i tausanga te tasi. O le ala ua maa ua e o maltaimit nei e tusa maltolse fulu miliona le a ua tau fia e New Zealand e tawa latu i le pule. A le minister vai fafo New Zealand wa vasa mana Winston Peters. Ona o le tūlanga o le ana matua fo melen tupo le alu o le parimia o Cook Islands. Whai la tu whiutana inga marimano saina. E au noa ma le longo mai o New Zealand mea o le a whai. O le ala ua whai la le pule o New Zealand whapea, ok. Whai la le mea ngako ke mana o e wae ke le fsaswani kau kupia saina mai mao tau. A fsaswangi la New Zealand le la mate au tau. Ia kawhi la kosor kawhi lima i vaenga lea. E lo tu watu e o mai la taimina nei pia na whai lo mai tātu pokalame. Ile so ananafi le fiafi o le wo atu le pe amal 3 miliona le tupe atoa sa tauna ave New Zealand o la towia fsasani mo Cook Islands tau sanga ia mo ka haufi al termine le fsasani to ave ia pe ona yai ia o le tulanga na male o le fai ngona na faia
Eller men start og for New Zealand var så meget Ewan Stim Peters. Jeg målte jo langt efter sådan en mål for jeg Marlol Pacifica. Så får I med. Jeg lader navn, der var navn, nej tager og for formand til noget noget du så får du minutter. Flot du tager det til fedt. Marlol for aftaler til noget faktisk man tager på klar men nej for en tager for 5-4 maj og lad så få med tur tager du og det kan gå 4 ja. Puri la ba alcoholismo Samoa.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau whi malanga inga, e awhia imata upuna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Alofa lava au te ro, o le tala fia. O whai te nei tau sanga mai le ona sifulu lima sifulu tau sanga le matua le soifua. O wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sifulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga. E tailua tau sanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fu lima tau sanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e suenga, ma wha atonga au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha atonga au po tau whale manava. Ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. So se fulma leiva minu jolo talo le tula fitu le porklame maro le tala Radio Samoa fulima eva tolu amo fatalo fa nisi fa 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 tasmal tala porklame nei foi time le tala malo la bala sui fu maruia mala to maruia mai o nei foi tala fo a lo to mauna juna tu le tala to malo tala fa nganga a reto le la to pena mai sunga ya pasta la fa le copa mole nei foi tala fo le portina ma wal tala porklame e baingan tu mai Radio New Zealand. Mawale matangalwenga New Zealand Transport Agency faselau fase fului mo fake commercial driver license. Po license foi nei faatong fiti pe se on a fine. O te bavaiati fa mabonga le mawal tara bakalame. NCTA nalato taua they discovered false or altered documentations that converted overseas license to New Zealand license. Lona winga fordinga mai o fale tonu le tupu I se sem fa tong fitim wa pepelo na fine. Le liwin o license mai fa fo ia vea ia ile license New Zealand o tele o loa la langa ile o manino mai I po a fiai mani license o tatou e mai Samoa na paulu vanga le titilo antu overseas license na se on a fine pe fa tong fiti on a fine ina ia maua lila sene New Zealand so le ala fai su suenga temine nei ma fa so ta ima wala ma umalava ele NCTA New Zealand ia la sene e fase full commercial driver license fake commercial driver license pe ona ma wata pa kala nei foi ta fo ta sia de vai ni su ta to Samoa e le foi tu laga to jorbe de Samoa folima e betolu abo ama fa fianga ka mai kala la ma lili a bele nei tai au so mo se ta to le poti mo ngala wala tu na to lolo ta to ma lolo ta fa nga ga to lolo nei tai good morning matangi wa pisanga tanu manu ya le malanga o sa o sia umana wa e sa wa malie wa mawale la fie wa bele wa matango fie o sa
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Leisha tātou ripoti mai lunga ole awala nei tai au mai alo lea tu ina tu tātou porkalame areto ole ola nei foi tai au fau bai ngā wapisi lunga la wala highways from Maleona tātou la malanga mai Sifo mata mai Westgate Royal Road Lincoln Road Oka Poloka Fia lolo ba te ara tua ngai Ponche Velia ngai Western Springs Poloka fo nei banga tai au o tātou lunga highways fulu ono nei tai mo tai au ma ngai la highway lo se fulu malanga mai Sifo I sauti nei la seki ka ko nei tai au State Highway 1 city bound ma during Papakura Poloka nei banga tai au la PC ala flow Papakura ngai te kanini Manurewa on ramp Poloka mai Manukau te Irirangi flow de leia se pa il taulanga ya Kilani North Shore fai fosi piso tātou mai Albany Silverdale Glenfield Wairau Valley North Coast Poloka nei banga tai au oi kalo fae lele to al time lava on sai al tulanga na loidunga la wala nei foi tai au fo de to mo re Samoa Spolima Eva tolu amo e no to se futlo minuto lo to talo le tula e pichu se mala fa fonga talo pokalame areto o lola nei foi tai au bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou atunuu, mai le tātou porkalame o le areto le ola le nei fo yaso o te whiawhia lawe whawhiloa I tātou atunuu ia umawhai o na maua le tātou whaasalaunga nei ia e le nei yaso. Ma lor soifua manuia. O le lua kronito e lima, alwhai upas fulfitu e whapea o le nei a whai o ia ke resource tasi o le tangata fōuia ua mawai mea tuai whauta ua whafauina mea uma. O le upu mo o le aso le nei whapea o le tangata fōu. Wai loa po le alu tau mawhai e toi a mata lo o langa ia mai tau mawhai ni suinga fōu e te whaia kau mawhai e tuunu mea tuai sa e masani mai ai. Ke loa e le mawhai o na tau wina ai oe e le atua o se tangata fōu. A wafo I la
e le mawhai o na suia ai oe i lana silafanga. Po le alo tau mawhai lau malo si sui oe i le sila le tua o oea o le tangata tuai. A wawhai la i le unga le aso e umai o oe lava o le tangata angasala na e whanau mai ma le angasala e le mawhai oe o na suia loutu langa angasala. O le avela oe matangata fōu e ei me kaunga e whai me mua e ao ona e a mata mai Yesu. E le mawhainga e a makanga oe mawhaiinga a vea oe matangata fōu i le vainga po le sila whanga le tua. E yeila na awala e a vea oe matangata fōu o lo ta uel te spaia mai. E ao ona e a mata mai Yesu lona winga o lo talia ina le oia ma e fili se taimi o lo wolanga e te talia ia i lo wolanga e wha a fio o ia i te tonu ia te oe lea lai mafuai o na whanau mai suinga fōu ia te oe e le ngata e whanau mai suinga fōu e le o le human effort po o lo ma losi i reki kau mawhai e sui e oe ai ua whanau mai ona ua nofo Yesu le tangata fōu i te tonu ia te oe lea la o e tau mawhai a whesidima oe o e tau mawhai e sui lo wolanga i lo malosi ai umanea ua whalavelawele nei a e kau mawhai e sui oe maawea oe matangata fōu i lo malosi i lo kau mawhai menga kau le human effort kei loa e umai fua kausanga ua e toi foi i le mea tuai leanga foi o le tangata e marikara kuspa ia whapei o le ngā Mary e le mawhai o le ngā Mary o ngā suia lona ila e le mangunga o le ngā Mary whemei pese ko inga le pei e spot i longa kingo a whapei ke kango e sae le pa o le manu na se i tulau e o e kukongo le ngā ango e loa o ngā ila e ola i tu tonu o na anu leila whai marikara kuspa ia e whapei nā tangata sala po le alo ngā kau mawhai e pei o le ngā Mary a kong e sui mai whafo a kukongu o ngā ila o le tangata sala o lona nātura e tu mau i le angasala mafu anga ngā e le mawhai ai oe o ngā e suia oe o kaungu oe le upu fo i le a Paulo e ke mo mia Yesu a wa a ola lo Yesu kongu oe manofo te tonu oe whai mai tala la pasolo Paulo o na le toi ola le oia mai o le toi ola au a ke riso ua ola i te tonu te o le ola ngai fo i le o ke ola le kiro mai tangata i suinga ma mei o ke whaia e le oa a o Yesu e kukongu i a tea ke lola o suinga le leile na ma le kanga ka fōlinga e manao i aile atua e ke le e vai a wa kau mawhai sui lo malos e ke ola ko inga ke te sianga fo e vai kau mawhai e vai kau siku la fong e vai a miolelei e ke loa le mea mangai whai mai Yesu a nofo ke riso i kukongu i a ke oe longa vinga e le o lo malos e ke koe olai ai o le nganga o le tua wai kukongu i a te oe o le a express mai me ke whaia ma ngai oi mai i lo wolanga ia le tangata fōu ua nofo i te tonu i te oe o le upu mo oe le aso le nei a e manao e avea oe ma tangata fōu a mata fatasi ma le tua e ala i lo talia o lo nalo o Yesu oina whanau ma Yesu inga fōu e tu mau e le koe suia i lo wolanga le tua mātou whawhetai o mātou i loa e le mawhai e lo mātou mālosi o na suia i mātou tangata sala se ilonga e te afio i o mātou wolanga o na whanau leo o suinga fōu i o mātou wolanga whawhetai Yesu, Amen. O mi
uma taluana e whaatontonu o uala. Elele, 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 lo atua. Lo anganga, peliwa ina lo uola. E ua matangofi e ualelei. Mea uma taluana e whaatontonu o uala. Pesele Peace Chapel mal pesele le yoba fama ele proclame abeto le olo le poitai o fo hina o te famino tolo tolo talo le tula fitu o le aso se forma le tasio novema o mena tupure nei aso I tau sanga wama vai aso se forma le tasio novema le tau sanga luafe se forma le vanu le aso na fama wina o le company e-commerce company mai saina Alibaba Fatuina I se matati I business I umalalo langi. O le matati single day sale tasir piriona tala I le varsuma 5 sekone. Tolu se fultesi ma le varu piriona tala in 24 hours. Makau kia. O le tangata la o ia o le tangata mai seina Jack Ma. Tangata na o ia na entrepreneur. Ia Alibaba. Ale la kom kaki anga fatuina ile so sutasi novema lua fe sumarbat tu sanga sutasi novema tu sanga afe salawi ba se fulu marfa ole aso na fa mawina na ya itono le mautanga singase I ole teta le kanisi katoliko Pope John Paul II lua son tafia I ono le faino lona tau au ia pera fa mawina la susutasi o november te sanga afe salau iba se fulu martolu ole asusutasi november te sanga afe salau iba se marfa ole aso fa mawina fa te wina I tasi o billionaire la langi Bill Gates ia le ata Leonardo da Vinci's Codex ile tau tolu se fulu miliona balu salau afe tala ile aso se fulu martasi o november a favor sala wiva se fulu marfa nisina me fa mawina tupula so sfuntasi november ile teno to sanga mobile to tuwa me sama swalima ve tolo amono to luo me to talo le tula fitu telefone gal protania da foi mai kako e bangai oi Hawaii aloha good morning
ka puana a olu palakua e niki niki ahi ahi ka homea o paniolo Hey, hey! In this update, risks for Te Pāti Māori if they were to trigger the waka jumping legislation to remove Maria Meno Kapakingi and Takata Ferris from Parliament. The party's National Council is opting to expel the pair after weeks of infighting playing out publicly. Both call it unconstitutional and will sit as independents in Parliament for now. Massey University Professor of Politics Richard Shaw says invoking the law could see the party lose the seats of Te Tai Tokoro and Te Tai Tonga. The fear, I would imagine, on the part of Te Pāti Māori senior members is what happens if we lose one or both of those by-elections? What does that do to the mana of the party and its momentum? Ground crews are taking advantage of weather conditions to strengthen containment lines as they battle the gigantic blaze at Tongariro National Park. The wildfires spread across nearly 3,000 hectares of native vegetation since Saturday. They also worked through the night, detecting hotspots for targeting today. Meteorologist Michael Pawley says rain will start this morning. There will be isolated showers for the rest, but it'll be mainly fine. There's a possibility some of those showers will be heavier in the evening as the daytime heating causes more instability. Warning, schools will need to step up their digital monitoring as new data shows harmful behaviours are spreading to new spaces. Live enables schools to monitor online activity, alerting teachers and staff potentially harmful languages. Its new digital study has found an average of 3 at-risk alerts every hour in the past year, including in Google Docs and AI tools. Linewise Education Director Sunil Hagler says schools need eyes and ears in these spaces. Donald Trump has pardoned his former personal lawyer, Rudy Giuliani, and dozens of allies accused of backing the Republicans' efforts to overturn the 2020 election. The US President's pardon attorney, Ed Martin, posted on social media a signed proclamation of the full, complete and unconditional pardon of 77 people. That's news. In sport, the International Olympic Committee is a step closer to introducing a blanket ban on transgender women from female categories across all sports. President Kirsty Coventry vowed to bring in the policy as part of her election campaign. At this stage, an announcement is set for next year after a presentation to IOC members by their medical boss, Dr. Jane Thornton. Initial findings of her review are thought to have highlighted the physiological advantages that athletes born male retain, even after reducing testosterone levels. The IOC has previously left sex eligibility regulations to the governing bodies of individual codes. Auckland FC red card recipients Dan Hall and Logan Rogerson have been handed 1 and 2 game punishments respectively after their A-League football win over the Phoenix. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Malo lava se fo maru ia nei taimi o tai ora vai ngala tamale nei e lunga ole awala lo to mau on faisi poloka telo tato lo malanga mai North Shore. Pasi mai Albany, Fasolo mai Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Glenfield, Northcote, Bergenhead, Vaianga Poloka na ne vanga tai au. O mai lunga lava papa e wa mata foi on Lolo o la PC. Ya la flow lava se ia pa ia. Ile taulanga o kilani ne vanga tai au. Ta tolo lunga le highway se fuluma le ono. Olo to Mauro Poloka link Mars full valwanga is full on around Westgate. On ramp Fapena foi Royal Road on ramp, Lincoln Road on ramp, Terra 2 on ramp Vanga Poloka na nevanga cha monta tolo malanga mai sifanga taulanga o kilani. Pasi mai Terra 2 la PCR la flowa ta Poloka lava. Ya highway full on City bound.
around Western Springs nei time o le tai au. So fa sa os fulu ono i taile taulanga o kilani ai afe maile highway rose fulu pasi maile tano la PCA la flow de leia na le bao Dominion Road on ramp Mahirsboro Road on ramp lo te va to le poloka mari ne bangor tai au pasi mai on hanga lunga wala papa flow de leile malanga blava le la PCA la flow wa PC4E pasi mai o Massey Road on ramp pasi mai Puinu Road on ramp Lambie Drive on ramp poloka au le yo le Lincoln Los fulu anga le southbound State Highway 1 na tolo lunga State Highway 1 citybound le bangor tai au le bao Drurin Papakurola to Monamumu mai poloka Fiololo ma Papakuranga te Kanini Manurewa on ramp poloka mata mai Manukau te Iridangi la foi ma nei flow to na la pisia la flow se ia pa il taulanga ia kilani o lunga na la wala le se fala bla tu na mai leo e nei time o tau afta bale ma lo foi ma lo sila tor sila lo fo le tua ia tu mau sango le moai le anga i tu te mga renga nei foi tai off Mai kala tamani talo tau ne foi taimi o le tai au e o le tanto o mata mai Samoa ne vanga o le tai au fo va te le mane me solo le lai Samoa e le ne vanga o le tai au lua se fulo le ma fa fano le Samoa ne taimi o le tai au te le fitu o le tu sal taimi tatu ni sila Samoa wi ko le tau Samoa le sola langi le le tau e pa o timu ni so vanga o le tano e le ne foi so lua se fulo ma reiva degrees Celsius modunga le vela le Samoa e le ne foi so lua se fulo ma fa e lona mawalalo ia awane ngalo taru tala mai Samoa pe tana balu e le tae nei le balu fo la jeno o mai mo fa fo mai tana bukala mai Samoa ma America Samoa nei temel tae au ma lola marsi fo maruia ala fatu ia lo to mai mo lo to fa fo mai nei fo tae au fo se mai talo tau tono New Zealand nei taru amata mai e le motu saute Westport awawa langi le leile tau le sauce ful valu maru ngora malu le ea wanaka fa soron langi le leile tau lusu tasi maru ngora ma fana ti maru langi le leile tau pa u nai wangal fa solo atu le fefe ana nei ful valu maru ngora malu le ea Queenstown langi le leile tau mo dos ful valu maru ngora malu le ea Nelson langi le leile tau le nei fo yaso kai kora langi le leile fo le tau pa u timu ni so taimi lusu ful maru ngora ma fana in Chicago langi le leile tau le sauce food farm malu ngara malu lu te le vai Dunedin awa foi pa utimo ni so time is food farm malu ngara malu ne am kara stete good morning malu si fo malu ne chai lang de le tau pa utimo ni so time se full malai malu ngara malu ne fa mawina mo kara stete le so mo tu ma tu pi to la ngara mo tu ma tu kai taia los full malu ngara ma fana la fa so awa pa utimo ni so time ole ne fo yaso lo mo Wellington good morning Pangal cara pengalaman so sebanyak orang lembu, ta faham apa ni time ada tanya awal tahu, pak uji muni so time oleh sos full fit malu orang malu lu faham awina, boleh lembu orang tone, le nei for yaso, telo isi mai ngai tahu ranga faham sorang pak uji mulang le leilu sufan malu orang bevela, tahu pom pak uji mu awal ni so time lu sutasi malu orang mafan fana, rotorua, pak uji mu le tanya lu sutasi malu orang mafan fana. Palmerston North, Luas Furu Marunga ma fana pa o timu ni so taimi o nei fo yaso near Plymouth pa o fo timu lang le leis fo iwa marunga ma lu le air nei pia lang le leile tau pa o timu ni so taimi Luas Furu no marunga le bella Luas tasi marunga ma fana le efa ma wina mo Masterton le soe awa pa o timu ni so taimi le Vins fo iwa marunga ma lu le air awa le tau pa o timu ni so taimi le tau nei Hastings la lang le leile tau mo to Luas fo fitu marunga le bella oka e Whainga Hastings Gisborne Pasolo ina awa tau pa o timu ni so taimi Luas furono morunga le vela kirikiri roa Hamilton pa o timu e ni so taimi le tai on nei langi le leila o oli male fafia na nei lo so lo balunga ma fana fa wina mo kirikiri roa e le so tama ki bako ro kilani no fanga fa salonga radio Samoa full fitu ele malu le ere ne bangor tai pa ya to le manaya langi le mai e wina awa ya le fo wata ta mai le langi le leila nei tai o winga no tau o kilani le so awa lang de lei pa uti moni so taimi lo sutasi mo lunga ma fana fa mo wina mo au kilani le nei fo ya so forward ta to liam au dia tai au wala fa sono pa uti mo tela ba ngo au kilani tu sal le ma fana nei ma tai au lo sutasi lo na ba lunga
O le bainga yon tuatu la fasolon awaolang de leilas tofi, awaolang de leilas for railing, awaolang de leilas to nai, papena po malasa, malasunga fua, o le vayaso, o le mana atu. Fa mabawa banau tuna mai la mai tau mo tatou le nei foi taimi o le tai au le tunu ala papa au ni se vai ngor kelope il tunu ala mo le tau mo tau ele nei foi asa fo wata to riom to mo re sa mas lima i tolo amo ina was futasina wata nei ia le tu la e fitu fa talo fatu pa angal tara bukalame tam fa fata mai le nei foi taimi o le tai au good morning ma lo si fo mo ria o mai kako e kai au se fifia mai sia o ke mafakia mai fa no ia fa ngo me la so fo mai le tu ka ka ko oli maka ko fifi ia ko sa pe ke le ka ko pide ko kongi o ka banga le ka ke bidi maka ko ka ke bidi kingo maka banga le ngai ola ako ale le ala fa so e ka fo ngale leile tongino tatu pili io e kuso maka ko e kongi maka ko pili e te manto foi a ta mai al fa so soina pe la ki ar se le nge bawa a ta mai al on fa soina e faianga bawa ko pe kongi le pili ia ma fata oile fai fata ngala ainga nai fa na foi ia banga umana ai lima tu vale lol tatu fa so ia fa de tonu foi lo ka ko tatu mai ia nga wole ka ke ko ia ka kar su fanga lo ene ka kar su fanga la to ile nga te New Zealand ma langi ato it's a global crisis tu lango ile the cost of living la foi mafti ai ma sa mo la to ia ile nga sa mo lo langi ato ia alga o tu langa na ia tu ifwa ia tatou ia ale le yang fa so soa ia ngai ka lao lo mo ia bawa manoa tongi pili ma fai fa ka ia fai lau sifulu ai malau ka langa ile ka le si oka ba ngai kele langa ia le ba ska ko ki ma ngai ngi ka ya fa mo le mo si ba ska ko ki ma ngai ala ska ko ki ma ngai ngi ka ya ia ke ba ia la kele fai pula fa ska ko su fa i ma ngai kele langa ma ngai ma to foi la so fai de leon e fa pale ni na ia le pai male fai pula ia ma se suka ko ku ia ai ma se me ola ko ku fuanga suka male over sumali pa lengi lo le ia le vai ia male fai pula sa war kamala sumali le ia ko ia maso male saiko ai au for kele saiko so ko ke for ka ko su fa ni ka fo ia se lau boni ma se pepe wa malala o ka ko ka le suru so o tu langara na e man to fo io le fa manatu al tar bukala me malu al tau tau na faltato i puti al tau tau maftanga ta wa tele le ole aso o ta tonu ngale se fu malu loina o le tau maftanga sidi le tau ole aso o le tau le wo break ka ko fast le sa le se tau ma fa le se vai sa fe ngai mo e ma wa e to fa ma o mo el po le la wo mal tau break la vanga na e fainga ka ko pitil tai au seki le lol pa ile ka ko pitil ka au ai e o so longa le foi la so la to o te la tu li poti wa fa manu dia le alo sa mo ya Caleb Clark lo no winga wale faila on filfilia monta longa le alo pele kilo manai ma engalani so ma oli poti na po wa fa manu lia ia le so wale fai ona la bel filing ol awa o plakile ta al mai ngalani se fulo te far va vea ole so sa termina New Zealand la so fulono fai o le Alliance Stadium Twickenham e Lontona ia al talonga na ia o le la wa fa mano dia le alo le tino wale fai ona filfilia ia morna fo talonga fa mano ia mai tara pokalame e le pon po o tau fa no longo ma jaja no foi mai ni so Australia le su mana po o lo o banga ngua Australia le tulanga o ile fa ton valen fa tatu talonga le no manai ale to Samoa male au New Zealand so o rumors for ia no fa no longo ile so nafi te le lope e fa fonga ni lungo Facebook mani se fo bainga ni so ripoti e ia bainga tau fa ton valen fa talonga ona ele manana o atu nei a mese Australia ma New Zealand e to ilalo ni awal Pasifika so te no mana ni so Australia le asona pona po ole lato te no fo na me lo te no ai lato yo sini Australia ma te lo vai Australia
Ai vaenga sa le sa ole on fail for li. Ai calls al banka le sa on a fight. I was just score sa I mean like call the commentators. It was a try. It was a try on score. So fa un al banka mal fa un for li le fa monia. Ya tasi e pe lua. Ya vaenga na te mantuala le ole afianga ole mental preparation at tamata alo. Olo ina te ena ni vaenga fa pe ua te lead swing ole mental preparation at tamata alo. Disappointed. Ile tulango ile le sa ofa I want to find. And I wonder bol tasi now key factors na fale tono le second half. Yo ta alo ta tu. Anyways. So le tawhalo longa tonight nisio tal tanuanga fo imma beolo tal Noel community fa fo atu o fo lai Australia la to e lua ia score sa tau on fa monia o score al taru to Samoa ai le fa ngai le fo di mal banka le na ma fo ini so va ngai le talonga ia ono tulanga na ia le manga awe manga wa ia malo ia Australia la ko mangi sire ka longa uma ia ta mala loinai ma ia male o ka ko au lunga I mengi o champingio ta longa lo fai nei ia onai vangana na o tau ma wan po ma tu ta no foi mana yusu Australia au tele loia o ia pe na e ma we nisio li poti lunga Facebook mani so vang onai rumors na no tau fa longa ia ngo ko maka replay sorry makua I mangingo ai commentators la to fo ina fa salawina ta longa ma va pena manino al score ia niso score ta to Samoa ia so ia malo talo malo fa tampo ingal ta to no tarsia al World Cup ole la kapiliki le to sang fo ia tarsia ia malo siltu le mayo ta to au ia tonga ma fiti ma Samoa ia walfina wina fo ia peke wo ka ko champing scheme ia pe asa o fai le fo ia fai unga mata longa le ai hai wangi ko fai ngi vang fa kong fa le vo le ya fai ngal tam fai ngana tam fo ya malo wan me mana I ko aku sape malolo ka ko alu al parade ka mase ya walinga ngi sila wal le ngi sila fa mai la ko le ise me fa de ko nga me nga pawal me bayar kula fo ngo soti ioi ko wo fa ngi ko fu ya fa ngi ai lungol tu la fono ya wangi solir tu la fono menga le ngi sila mangai que lo veo penga ka ko Euskadi ma lo fa tais full volume tele to la fitu to por Samoa Folima e batolo mo nu Samoa wai la le vasa la le oi inu ole vasa Te
Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so se mana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Talafalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some parents can trace their family back 300 years, but they don't know where their children were last night. A wise man said, if fathers took their sons fishing when they were young, they wouldn't have to go hunting for them when they're older. It's said there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Just having children doesn't make a man a father or a woman a mother. One father said, "The thorns I've reaped are from the garden I planted." It's sad that some parents spend more time raising fruits and vegetables than they do raising their own children. Jacqueline Kennedy Onassis said, "If you fail to do a good job raising your children, whatever else you do doesn't matter much." No work is more important than the work of raising our children to become happy, successful people. The first doctor in history to successfully perform a heart transplant was the South African surgeon Christian Barnard. But in his book, One Life, he tells about his failure as a husband and father. Dr. Barnard had gone away to America for many months doing his world-famous medical work. He tells what happened when he finally went home to his family in South Africa. "It seemed like 100 years since I'd been home. I'd not written my wife and children in months, yet I was still shocked by my wife's greeting. She said, 'Why did you come back?' I could see there was no longer a smile in her eyes. She said, 'Don't look so surprised. We gave you up. We thought you were never coming back.' I said, 'But I was building hearts.' She replied bitterly, 'No, you were building a family. That is until you dumped it all on me. We no longer exist for you.' At that moment, this brilliant heart surgeon knew that even he could not heal the broken hearts of his own family whom he failed. Many of us have failed as a spouse or parent, but Jesus Christ will forgive you if you ask Him. Then ask Him to change you and help you start doing a better job of loving your spouse and raising your children, so your family can become the successful, happy people you want them to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Fonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se Kia Radio Samoa. Whapneanga swana wala so lua nei sfutasi ia so November tara fola ngora nei fwetu sanga lua fe lua se fulu ma le limo te tala le telefoni mo oi. Pe ama whana whanga ina telefoni mo mole se whamanianga mo se tasi whamanaturo nasu whanau de nei yaso. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Mo whana whanau tatu emaili on air radiosamoa.co.nz. Mo whana whanga tatu Facebook mari YouTube Radio Samoa. E pula e po whewala wala nā e o mai lau whamanianga o whanau nei fo i tai o whau. Ia, o le avanoa tātou te parapatia lea ngā lei mare lofo le tua. Me yaso whapopo inisi fo la tunu o whamanatu la tua whanau nei yaso le whamanianga mai le tātou emaili. O le vi inga mana whaftai wa umana mo moni ma parapatia i le alofa maleanga le lei o le tapa o siri le langi. O na o lana tausinga malana pui ngā i le atali pele. Nephew ia po o sia ma o fo grandson foi le ilea o Roman Smith taki mo ana o le aso ua aulia mai ai malifia lona tasi tausanga happiest first birthday Pepe o le matu de talo fai pea ia so uma ala fangia le ilo wola tupua e av ese mai o tino ia mo pe oe Pepe le ola so fu ma lolo ina le lei. We hope to see you today on your special day, and today is all about you. We will see you and celebrate with you in the weekend. Olofanga le mavai mo oe le pele, my le Smith family, your uncles fasiti le lofanga o nana me alofa ma papa le rifano, tasi mo oe le pele. Happiest sweet first birthday again today. Puta, mo diele so mo diele tele lo wasa whanau. Ile so e pauna le asa whanau lau titila traidunga tātou i meli ile nei fo i tai au se i o siaki atu lunga tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa pesi whamnianga. Happy birthday to my brother-in-law Michael Forsyth. Happy birthday Michael Forsyth. Morila was a whanau, and that's from Junior Mikayo. Mari lavalo asa whanau de niko yaso. Lesi whamnianga, happy birthday my beautiful sister Oli Pale. Te lesi sa mea muli whanua i Samoa. Many more years to come to your life. Love from Hesed and La and Hannah Te Lesi or Tara Auckland. God bless you and your beautiful family. Mari ya tele lava. Ia lo wasa whanau le so, and that's from Tuvale Te Lesi. So tara whamnianga manao le nei fo i tai au fau. Ua whaia na maa wali tara pakalame. Ele nei fo i tai au. Ia au e whawha ma nei tai au o ngei lo wasa whanga wale si e whamungia mai. Ia wake papale. O ia le nei, ia sauri ska whamungia ngā lewa e moe marka po telefon. Ia talofa. Talofa vai. Good morning, Malo. Manuia nei tai au fau. Malo, le sui fua. Ia e whamanuia tule asa whanau o si usole o sulu kalewasi li saki. Ia si usole le Samoa o le suato lo na lima wha. Ia whalonglongo mai numa Facebook. Ia sulu ia lele atua fo inisa tele mo oe a wal tausinga ta matua. Ia me se fo i tiutu wala winei oe le tuatunura na ngaruenga. Ia mahoni sa tele mo walo kiesia. Ia me fai a to ine ave oe le a mo resort. I celebrate a ilo as whanau. Uso ia whaatali mai se i moista la. Ia stofi na fotula ia lea. Ia alofu tele mo oe whamanu lea tuai. Lo asa whanau. Ia lo whaangai watu ia tala mar whanau Henderson. Whaatai lava tawai mula manoa manuela waso. Tai tala, mani fo le nei fo i tai au fau. Ia lelei. O tātou whamanianga rao le nei fo i tai au. Si o walau kunga ia wo ia lelei.
SJ DeMarco, Wesley Lafayette o mai whamole se I usu se pese mana ia whamuni ele tātou pulenga mana whenga ruenga. Ia maltara pokalame, le atenua whamanatu la tua sa whanau le so, manu tele lava tua sa whanau le lofa malanga le leo, le tara mataila langa le pese le mo o tō. Tō nuas fulima, le bad. Fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo ile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tua Asa oloto tabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo ile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biile atua Faasa oloto tabua Lo utofi o esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia o sevi ingalea Ialea tua faiva venga No tautinga No ona ilenga luenga La utautua Fa afeta itau si fea gainga Malole ko Malole kau Malole pare Malole kau Se falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tiele tofa manino Ise falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Pessoa ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tiele tofa manino Lo utofi oe sauia la upele Isiva fata upati leo tele Soia o sevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga luenga Lo tautua Fa afeta itau si fea ngainga Lo utofi oe sauia la upe Siva faata upati leo tele Soia o
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. So se vai kamar wala nei time tai au tele vai wala poloka nei time tai no shaki atu po yaini vai ngapo se fala velave ele se fala velave alo tijilo atu ole famana tu mai la waka kotahi ole linkers fulu ono anga ile lua se fulu poloka ele tano southbound Waterview tunnel masalo ele se fala velave ai ni vaenga sa poninga luenga o vaenga lo fa lea o vaenga na lo plokai so tijilo atula highways full on mailava le linkers full balo nga full on no always cage ko po loka fa solo atota to fa solo mai Royal Road on ramp Lincoln Road on ramp Teatro 2 Road on ramp Rose Bank on ramp Point Chevelia e o la vai tai Western Springs po loka ia Mota tolo malanga mai sifo so je baba tolo se fa lave o mai le waka ko tahi o je lo ina ngal wenga manai vai ngalo fa ye I le amasalo le link mo le sfulu no ngal los fulu southbound le polo kai so pasi mai fa le tano polo ka fo ne vanga o tai au pasi mai on hanga la flow de le mai on hanga la okay malanga bala ba lele Massey Road on ramp la PCL la poloka le yo mai Puni Road poloka Puni Road on ramp Fasolo mai Lambi Drive o le Lincoln Los Fulanga southbound State Highway 1 poloka I ne vanga o tai au tatolo malanga mai le State Highway 1 anga taulanga ki lani lo tu maura poloka mai around Drury anga Papakura ne vanga o tai au filolo Papakura anga Takanini Manarewa on ramp poloka manaya lai PC ala flowa marukawa anga Irirangi Istamaki Road on ramp anga Highbrook poloka Pasolo at Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Poloka. In the Nevang of the town, all in Mokwa Poloka, and Nevang of the town, Pasiatu Green Lane from our flow delay. Like PCF flow delay, and New Market and Kilisam, say a Paelto Langa, Kilano Vang, Manala, Wallaf, and Afoli Malanga offshore, Poloka, in the Nevang of the town, Lazy Fall of Lave, Malol Foy, Malol Sitsila of Tabale, Malolava, who started to La Fono Lunga, Ola Walla, Mafau Total Late for Foino of Sam. They put table a tire. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Alofa lava au te ro, o le tala fia, ua whai te nei tau sanga mai le ona sefulu lima sefulu valtou sanga le matua le soifua, ua wha tino I nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau fale manawa. E le eise ngaluenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau fale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga, e tailua tau sanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau fale manawa le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau fale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, whai loa. O
o Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasausaunga Samoa.
ai ua le tu salava pe o le tan masani ai a ma fa le lo sa se lo tomo oi se tu mau le maputanga a ole ua le tueva ai ole so e po nai mo insala pele io walo pa awa e te anu e se ua o mai manatsuina ua e alu ua o mai manatsuina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. La sive wala sim fa fianga le tai o no joy fitu bino jolo jolo talo le jula e balu le por kala be balu le tai radio samo smali me tola bona matua kala uso foi te pena nei fa na le tai mo le onga ma lo la ba fa ma lo sio la fa putunga ora na mo tai o lo jamie lo ma lo sio tupe fa lo bona fa na ma ri na ta to mo tai o ma lo fa fianga Mr. Cowboy and Bonnie Atolo so mataro tala mai samo ne foi tai ma lo la pa si for morning. This one sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing, oh blada, life goes on, yeah, la 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 la, life goes on, oh blada, life goes on, ooh, yeah, la 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 la, life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Esse foi Mauliano, alô. Esse foi Mauliano, a faita pena etuliatu. Tantai mulana o feile mua. Tulia foi volta mutane.
the favor to Tane. Tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o Iva, tolu Iva, lua o faselau. Tolu Iva, lua o faselau. O te whatalofo lo tātou o tunu ui nei fwoi asa fau, tātou wheroa i mafuta, tala tau longo si mai alau whaamfonga. O tupesa wha o ngai le teimi le malo tausi po le caretaker government, e tu sa lea le lua se lau lima se fulu miliona tala. Whapea tupe na wha o ngai le fuafuanga wha na tinati tau tupe le malo. Le emergency budget i le teimi de se e tuai, le whainga malo fau. E tu sa lea le lima se fulu ono miliona tala u wha se e atu nei, i le ofisio le su e tusi sine le malo. Mo le whaio le ngā luenga wha su e tusi, pe na wha pe wheo na wha o ngai na ia tupe le malo, o lona tu wao wha inga e tolu se lau mo le ono miliona tala. Wa wha iloa lea la asanga wa wha tino le wha o ngai na uia se lenia le malo e le tamai ta imin stao tupe. Le fionga muripola ana rosa ale mori o, i se li pontia le talamua, ma ia wha iloa ai fo i euru fale atu le malo fong, i le aso se furuono o se tema, o toi tasi le vai asa o loo totoi o tupe wha anu, i totongi o tangata whaingaru e ngā le malo mai le teimi, o le malo tausi. O wha iloa lava e le tamai ta imin stao tupe le li poti, o le maua o totongi mai tu la whaasiri po o teimi, o nisi o tangata whaingaru e ngā le malo talu o na pasia, le tala au tua le tupe, o se tūlanga e pau i mata ngā ruenga le malo, mai la tau o lo vaia. O leo savaria nei le lua masina, talu o na malanga e se atu male atunu le isi vaalele Twin Otter, o le company vaalele o le Samoa Airways mo kanata, a wanga ruenga o le toi vaalele ia ato le tino maonafi. Ma ua whailo ai le company vaalele le amata wha ngā solo ia ngā ruenga. O ata watu ina mai le Samoa Airways, whaata se ai ma se pepa o whaamtalanga lo whailo ai ia ngā ruenga. Ma ua whailo ai le company vaalele le tunu, o le mori mauola leo le whaamua le saunga le mu, i lana au nanga ma le tautua mo tangata whemala ngai. O lo whaatupe le company vaalele ngā ruenga whaalileia, o le tasi lea ona vaalele Twin Otter, whaata se ai ma sina no ngā tupe mai le whaalap tonga, o mawaianga tausia Samoa le UTOS, pe amana mia. Ai o le vaalele mua ua mai o na ngā ruenga whaapea, ma ua toe lele fo i mo le wheawe eino pasese mauta,
e se fulu miliona tāla le tau na whaale leia ato aingi. O mati o le tau sanga fōru o ono, o lo fua e te tau na toi tū lau e le ai Samoa le vaalele, o lo i nei kanata mo ia ngā ruenga. O le tau sanga e luafe ma le iwa, luafe sfulfa, luafe sfulfitu, luafe lua sfuluma le luafe lua tasi. Samoli mo wina le afe ai o le pulenga o le tine muma ngā luenga la ai, i teimi o whaavelame whaafua se i fesoa swani, mai le malo i apani, le e furisia le anga le leide au mai leo ta vale fui mo, e whaatino ai le ngā luenga fesoa swani e le pulenga tu maoti o le malo. Peita i o le afo i wa moni mawina, i le masina se fultasi le nei o le tausanga lua o lua lima, e le o solo muri le porkalame fesoa swani e apani, i le toe wha mautu o le isia na foa i mo lea au nanga taua. O mai ona saini ai se whengainga, a le sui o le malo i apani i lo tātu utanu o male komasina, o le tine mu mga luenga la vea i teimi o whaavlawe whaafusei, e whaatau waini tawa le fause tonu. O ia ta vale o le ama whai o le whaave i eida u whai ngā luenga, i teimi e whaatino ai ngā luenga la vea i pe atu tupu ni whaavlawe pe o mo. O na ua whainoa le ofisa o le malo i lo tātu utanu, o lo i eita vale le pulenga, ai nā le to lua pe to tolu tangata whai ngā luenga e mawhai o na malanga ai. O ta vale e tolu o le awha tau, o le atu inatu lea ino fuanga o iei lea au nanga tāua i le ofisa au tu i a pia, o le tine mu i a ana wha pia maota i savai. E lua veni ma le piki apu e tasi o le awha tau le fisoa soani lea malo, o le awha alua i se vai ngā tu pe tu sa ma le tolu se lau lima sifuru ono afe, lima se lau lua sifuru tasi tala Samoa. E iei le lape le au nanga se tōtino le malo, i le si ngā se ngase le pāle mia, i le longo ina leo le ofisa le malo New Zealand o lo i Samoa. O le finangalo leo le sui pāle mia le fio ngā toe lupe mau i au tele poumuri nuku o ne semo. Ina ua fesini ngia i le wheroa inga matu stala, i le asa whareide umawai e mafua ono nisi o li poti na whailo ai wheroa inga, a le taitai o le malo manisi o sui o le malo New Zealand, whapea le sui o le malo Israelu na whaia, e au noa ma se ofisa sini o mai le matanga aluenga le wā i whafo le tātu malo. E le iwhinangalo le sui pāle mia e wha loa, po ai tonu le ofisa le malo Samoa na mafu ai le lape, ai na ia wha loa i tu stala, e au ngā mea tutupu mō le lumanai. O wheloa inga le pāle mia o le tātu utanu umasui o ia malo, sa whaia le ofisa le konsula o Samoa i au kilani, le afo ina a waima le konsula o le tātu malo, whapea le komisina o whawhātua inga Samoa i New Zealand. Na whedo i fo i le pāle mio New Zealand ma le pāle mio le tātu utano i le official consulo le tātu malo i au kilani i le vai aso ua mamae. Manuia na nei aso i fuafuanga mga aluenga sei fua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti loto mai lunga la wala nei temi o le tae ao, o loto mauna po local tele o Tano Highways, whapena fo tele o isi vai la wala, wapea atu Great North Road, around Avondale and Waterview, ai le o le link o le city-bound State Highways Furuono, but westbound is Furuono, Poloka i nei vanga o le Taihao, vaenga Masani, Ellis Lee Penrose, Ellis Lee Panbua Highway, vai west Poloka nei vanga o le Taihao, le o le link o le city-bound State Highway 1, but now for the southbound State Highway 1, Poloka nei vanga o le Taihao, around Ellis Lee. Mount Wellington Highway, Poloka for the nei vanga o le Taihao, mai lava Panbua fa solo mai Silver Park fa pena foi ia le link o le southbound State Highway 1 ma le citybound State Highway 1 poloka for the nevang o le Taihao lunga Taro Highways poloka ia o le malanga mai Sifo o ba to le highways fu ma le valu pas mai Green Heights fa solo mai Whenua Pai poloka le nevang o le Taihao fa pena foi around Westgate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Fiololo ba Tiara 2 ma Rose Bank
Point Chevelia ngai Western Springs poloka le nevanga o le tai au mo tātou malanga mai sifo poloka ia le pasi mo le tano fasolo mai Mayora Road on ramp Dominion Road on ramp fa pinafo here's Barra Road on ramp poloka ia flow le lunga la wala papa ona hanga mangele lai PC le malanga le balaba le flow Massey Road on ramp lai poloka lai flow mal nei tamale tai au ali mai Puini Road on ramp poloka le nevanga le tai fa pinafo Lambi Drive mal link o le luas fulanga le southbound State Highway 1 poloka for State Highway 1 nei tamale tai au mo tātou malanga tu nei sautanga sifo amina ga le taulanga o Kilani mai se lava ia le pasi atu East Tamaki Road on ramp fasolo tu i o Tahuhu around Highbrook fa pinafo Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose poloka ia nei vanga o le tai mo le telo vanga la wala tabalin to le time lava on sai fa mo le bole o stai le tu la fono lunga la wala ia ma ba ia nei fa na time ko lo sile a wala mo la tu sa ngore mo nei fo tai off Yo for sa mulanga mo sa mo le Pacifica a fio ane loi le la le R-Dash Travel ile tasi balulima Great South Road i Marirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura mo pase se pa u wala au lo le R-Dash Travel ile o lua fa valu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Dash Travel Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Mai la topal chalo tau nei time yo le tai au va tu Samoa lo tu mon sulma tango fila lai Samoa ele ne va ngole tai wa te ale valu i Samoa lua se fulu ma le lua wa ile ma fa fano le e Samoa ele ne va ngole tai au tu mau winga langi le le tau le tno ele nei foi aso fo ele taimi pa oi timu ni so vai ngo Samoa ne so lua su mari pa le tolu se fulu degrees Celsius mo ngora pe vela le Samoa ele nei foi aso lua se fulu ma le lima e lona mawalalo ole mo le mawina ni so pa angal tar pokalame na wa tu comments mo ngal tar to Facebook mani chumo on YouTube ro de Samoa la mana e sura la Samoa ele nei foi ba ngora tai au pa talo pa to 48 time ngora tai au pa nga umala bal tar pokalame Samoa fa pena foi ia so se ba nga America Samoa malo la bal so for Maria alia la lua yo se fa la fa for mai ali sa for mai mana ia le suru le la e Samoa ne foi tai au tai la balia update nei tai au malo por si fu a pepe mangele la te ba tu la mai mo mai fa for mai o ia America Samoa e le tar po kalame nei foi tai au fo fa pena foi Maria fa fia la foi fa for mai America Samoa malo la por si fu Maria nei foi tai mi o le tai au fo so la ko ele tau le Australia nei va ngona tai au fa tala fa the good eye mate malo si fu Maria pa ngal tar po kalame so se va ngo Australia nei foi tai tai au la mo Canberra sole o le malu du luolo il malu lu nei va ngona tai au la fa solo na wa po timo ni so tai mi malo si for savili ni so tai mi si for valu o le malu ngana le malu lu le fa ma wina mo Canberra ile nei foi yaso Melbourne good morning malo si fu Maria to tele tatu pa ngale na fa fo mai Melbourne nei foi tai au fo malu lu foi o to nei tai mo tai au valu olo ye la façon a wa pa timo lang ile ni so time is for fa ton maru ru foi o ko mel pongi ni ya so ri cafe feri ia le le se o chichilo tu ise va nga sini Australia good morning malo si for Maria for falo il malu lu ne va ngala tai mo sini Australia o te le ono a bola to va ya to la façon sulma tango fila la mo to sini Australia le so bebela mo ya la mo le ya lu se for balu ia le molunga le velo le sini Australia le sos for lima lona maulalo mana ia sura la mo to ne fo yaso il baba ya to Brisbane Australia good morning na lola pa si fo Manuia for lima lo il malu lu ne va ngale tai au sala po na o te ale fie kula ba ga kodu sa o ke le lima o to so for lima lo il malu lu ne va ngale tai au la fa so don pu o le tai au so sulma tango fie le la te le va ngo Brisbane los for valu Malunga de vela fa mawina mo Brisbane le so ai na tele tanto da Samoa la lai peles vanga Perth Australia malo si fos po fitolo ele malo le ene ne vanga le tai au
Whatara whatu paanga po tara po kalame Perth Australia sulmata ngo fila la mo tole so ola so le mkawe vela mo ya di mo ko wori tops foot fa ola mo nunga nal vela le fa mo wina mo Perth Australia ele nei fo yaso ya male vainga Pito City na vela Australia Darwin Loso lima la ele vela ne vainga le taiao o te baba ya tole fa solo fo ina awawa pa utimo ni so timing langi le lefo ini so time tols fu far mo ngol vela fa mawina mo Darwin le so tele na ba ng Australia mal tulang ile tau mo le fo yaso se mal talo le tau no fa pa salong radio Samoa tama ki ma kaura wo kilani fu valu o ile malu le ba ngol tai au ba yatu sulu ma de la ma ne langi le ba ngol tai au i manu ko nei no fa ngol tar fa salong radio Samoa to ba ngol tau le so awa lang le pa utimo ni so tiny ele nei foi aso losu tasi modunga ma fana tai pa audio la fa sono pa utimu telo ba ngo kilani losu tasi modunga ma fana ole ea la so tai tu salea male so ba ngo tu ato la fa sono awa lang de leila stofi lang de leila for real ma sto na ma la sama so fu ora ba solo mana ya so tu lang da ele tau le ngate Samoa fa pena foi Australia ma au kilani nei le tunu ala na papa au ni so vai ngoni sila fa pena foi ni so tafor nei kilope ele tel tunu ala mo dia male tau mo tau ele nei so fo tan to yes for follow tele to la balo taru tala me Samoa pena fa fo hele to de nei tai ala to fa sala wina mo oi pa tale to la sfun mal le wulu le so ma le fitu po ana nei ma le tunu na mo ese fia ya ma i lau fa fonga ia fa pena foi la fa lo nei tai au ma ni no ni so me o fa pena li bi mai Samoa ele nei foi tai au fo so a fa nei pisi nei tai au ya manto foi so se tele au tara pokala me mai Samoa ala fa on mai mo ia i lunga al Facebook mari YouTube ro de Samoa a fa pe te pisi le tai au le mo fa no mo mai taru talana so stay me just se lunga al Facebook mari YouTube ro de Samoa te mo mo ia taru tala mai Samoa e le aso mane aso ia o no foi o lo tu ro de Samoa mo oi ya lava se va ngol langi te lala mai papa awai na e sasi la lava lunga al Facebook mari YouTube ro de Samoa ya no se fiele al tele me lo tu Samoa lo liptia ya ba yaso aso fu ya o les frailing e lunga al tu ro de Samoa sflima eva tolu a mo se forma lima lo tia nele tu la balu se fa fonga pa bongo tato mo fa Samoa o le nei foi ai alfo E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua tātā pola le to e lau. O le to e lau o le matangi. E mawhai o na langi le lei ma la Samoa. Ai a o lava fo'i na angi ma losi le matangi lea. O na whea sua iai leo pola o maota malawa. E po ngai mai o na ua ta o tolua matangi, ia pevili ngia fo'i matangi, o upu e whaatusa i whaafati ata mai, ma ua tau mawhai e le peti le file mu, ma le nofo le lei o tangata. E ta tau o na tātou iloa, e mafua o na tātā pola le toe lau, i nisi o taimi, o na ua ta o tolua ma se isi matangi vale, o fina ngalo, e ese. E whapenale o langa awa e maua ma seinga o ainga pe a tau mia i le loto vale ma le manatu whapito. O le mea lea, e te tau ai o na ve ese winga le manuia a e sa ili le whialo fani e maua ai le fia. Ua tata pola le to e lau. Manuia lau whaasaunga.
mafafanga e tupu mai pea ia sa uma le fia fatasi le fia vaai ia o e sunga lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sa o sa ili upo sa vai ma tutuila a ua le ai se o sa matala o te tauina talua i lo una tai i la upenina o folina e tu mai pea i o uma o mafafanga e tupu mai pea i aso uma le fia fatasi le fia vaai ia o suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava uta ua upu awe tanusu nei moa molulu le mafutanga nei ave ave fasele mutu e mana tua i Solomona na paui le alofa le fia fatasi ma oe le pele i aso uma o mafafanga e tupu mai pea i aso uma le fia fatasi le fia vaai ia o e suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava sauia oi la urosai fai mai e sautala Manatsu betelo famoni Manatua le tata toma se yo leoti O mafafanga e tupu mai pea i aso uma Le fia fatasi le fia vaai ia o e suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava o maanga e tupu mai pea i aso uma le fia fatasi le fia vaai ia o e suma lo usei la urosai e sili le manomi la tifa imoana la utaimane watasi lava la tifa imoana la utaimane wasili lava It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home.
He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lelei mai. O lea wau whantu le whetūta i ala o ngā amata. Le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe. Maua fua i tau mawha. Walau lo le whetūta i ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5. Fitu valu i wafitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu mo se avanoa o lo walo. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato susuina o nisi a wala i whare tupe e sese a tonu e whetau i tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le orua tasi o varutasi toruiva varutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. A whaiwa umala dei tausanga i tele i malanga i Samoa. Ua sauni a nei ala DigiCell se avanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le My Cash o le tuka inga i Samoa. O da mawale o le avanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. Radio Samoa's Falima Tola Mo, Luasa for Farmer Alpha, Tele to Live, Valumana Tamaria, my ordinary time. Nei matua foi te perina nei whanau ma bori le aonga nei tai au ma lo lava. O pesele mo e mali penina o tia whau, no fasela whailo motu. Ina foi sala whailo motu. Te parila tua sibio polu feo te loat. E la ola au ne au le dono. E ole la au e sua mari. E ole suka mai silie. O te kua nei e pia i tatan o le whanai mari. Stay my darling to far. Tini leo tia le hanoi. Le ngalo na wami o papi o lote. Te mana tu ala umasan. Te le pamata ni tani e to paoi. Te ala pele totasi. Security, veo ese momo afiti, se o polo momo e moe base au fate atrabe. A esi como ese mose, e io se mobilito si tosi manu mai vai, veo ne waya o se telefone, say my darling to far. Tini leo tia le hanoi. Le ngalo na wami o papi o lote. Te mana tu ala umasani. Te le pamata ni taki to paoi. Te ala pele totasi. Se fea, se aune pahana. Ava tui alau mea ai, ma se e malolo ai, mama koe kodua, ai so ia e te petalai. Se
Papi fianga o tai o rei sa mos fali mai matolo amo afa tonu le tula balu mana to solonga le le tai o le lo famalanga le le o le tara matai le langi o solo va este tasi mo foi la no le tara bukala me malo le tai o tala no to le fianga sa o soli le fianga pito tol su su to fa su o bolem sio ma wolo isa mo ne bang o le tai hao ya le afa pena fon tu o tara fa sa longa le tai hao fio mai el bukala me le tai fo lo fianga pito malo si fu mo ya mu ya oi o panqueque ata vai ia o folo fat fo mo foi le fa malo mal fa tai ko tato felo ingal nita o fo pai ela fenga langa le tua ia fa pe ho tupu mai el tato atnu mas se foi be fa o fa fo mai fo ele fionga le ri palmia il tato ko kala me fo nita fo ia mau pelo na malosi ia va ve fo yo na to fo i tute manga luenga lo taliatu mata po ia to fo il tato atnu isa monei ia malo se fu malo la vale langi ma malo fa te fo mo le fa te mal ta por kala me nei ta fo mo ia mai le atnu le ta o mal ta sa mo abito ona nafina pein tau fa le tonu le tau ile pein kim ia o poana to ia ka ko tipo mu fo i ile atua ia sa pein ia fa me ala upu mai ai o ngason fuai nga faianga fimu ang pei wa fa sala ingi singa lo wai tau ia ingi ia sisila mai tawai ile ma ngai o super la male wow au siu tulanga lo ia tatu wa chinu le me uma isa mo ma lo fa tai le on ta amata o le na o mau le mai ason ta nei o lifa nei fina ngalo le ta ai o le New Zealand First va sa mana i Winston Peters o mista fo le mai fafo lango ina tu lango e fo ile tal sanga ia tamani fo la tino mal tatu malo le fo wa fa ali fina ngalo le fionga pal mio tatu malo le fionga la o le male to le wotea polate va fo shishmet te lele lango ina le malo tona ise visa free mo tatu ngata sa mo mai tono New Zealand nei na so fina ole me moni la amu ia foi le fianga foi le tawa ana le fianga ya nai ilona nau ina ia tautua ma fai foi se saola to ia wa ko le manuia le ngata le atunu le vasa pasifika ia tawai la na saole tom fai ai petaian o ke dei fa longo o stau mai ia Winston ia i le mata upulea ele le foi pe a mo se taimi e fesiri sao iai iai mafu anga wala ino fa pena tu langa aka ko kepa fo ianga ma winga ya ka kia o ngalanga le o makai sa mor kamalo le va wasama ka ko fa kepa fo ele le tu el kelo tau sanga a o veia ma tai fo New Zealand First i longa fa le anga inga o kangaka io mai fafo mai se la wa sia ma ka fa pena e leo se tangata ia kia uia maa le leison of ta ofi e ile mata upule iso ulava tal tununga na mani ia vai o le loma mai le fainga pa lo tal tau sang fo al trato atunu i Aotearoa ma o le kaimi lava ngei o le wa ka penga ia vai nga fai o ke kalikongo fo ilanga le maule finga wa kwa ia nai o le mau le nga Samoa o le Pasifika atoa mai ai mafu anga e taua ile maua ai fo ia nai va a malanga mai New Zealand Australia po i Europa po i Japan i Samoa po le Pasifika e kaungu mai lava o kameki le vaku o le visa e ai mafu anga fo va a fai malanga mai kanga kai mai fafo o le malanga mai makupe e mawai la maki nga e aile ia tunu i al Pasifika ai alan ka fiofi New Zealand Australia mangisi langa o kelo ka ko malanga elo ngi malanga e waku mangkupe
va ngai la fa piki o malanga isi kupe malanga fiola le o pusa o ia ma o la fo fa mau la ko fa mau bau ina mea nge o melo la o stai a poka ngaka fo ia wa ako le ile ai kala fo sa moa in mo ai wa malanga ku is in New Zealand pe wa ko ya siasi pe ka fao pe ka ia ke wa maisis a vakul fanima ai fa pe mai e mo mir ka o konga iang fa pe mai lo ka wai le ngo fo mau em fainga fa ka o konga ai konko saia e ko kongi se la wafe wa se la wafe ile kele la boka o konga la ko ia nga va ve saia la ia onga ngau ia pui ia kanga kale ainga ai pe ka yang e ole kai me ko ia ko le ko ngingo ai kala fu ia ala u bo maua na fa pe nei fa mo le mfainga kongia su pe la kulanga e mongi o ai kala fu e fai ainga kai ko kasi a le ka wai le ngo sa mo i le kulanga le mai e vaku fo e le makanga ruenga vai fa fo i feu kanga inga fa penge ia o kulanga la lenga e leo se maka ku faingo fiele maka upule wa ka mai le fionga fo ia mai langa le la ve ai de pacifica to ai lo wa ukari konga okay lango inga fo le finga ngalo mai le parimia samo le sunga ya la uchi ile malo samo ile malo msila ai mesela lango le malo le ka ko ngal pau le malo o le ile fenga inga le fa le wo ma le fenga inga fa le wo le wa kaunga nga finga malo si mai sambo e ko review malo o ka fa ko sui el parmenge mal fonga fo ile parmia o kulanga ngala yai o aula o lo o yai le malo si anga ile immigration New Zealand e ma fai yai o nga vakule visa le nga fa sa lau fo i winse mo le multiple visa la e lo ka konga o inga kaunga pinge ai ia maua le multiple visa mo le lima kausanga mo sui umal palemia officials le malanga mo ngaluenga mo kiuke fa malo e ala lango fa ku lima kausanga vai lima kausanga kofia fa pule kofia fa minska ia ka ia au ku fo lu kausanga ia e ia le visa e ka kau fo inga vai ese le visa mo la fa pisingi ka ko mai Samoa e o ku New Zealand lai e leo kangaka e waku overstay e waku onga o singa o whengainga marisa i dinga o malo a wale haki nga e o lako pisingisi na ki nga e Samoa o le visa kau whainka le visa lea mo multiple visa mo ahinga ya siasiaku onga o whaipoiponga o maliu a o mea lava o mea mwhainga whai i lalo le wafal malo o Samoa ma le wafal malo New Zealand ia pela o saka ika sauna ai pe lo ai le sa pe mongi le mene o ka vai ko i fa sa lau ma ba o kai kai ka ke dei fa longo e ko inga o kai ka fo wa keren ka sango manga lu ma ko inga ma ko inga e le ku mau fo e le so finga ngalo e sa i ili fo fele ne sa oi ai meshela o le wa makala ko finga campaign a maka ku ngeila ka ko va makai ku e fe sui ya e finga lo ko inga onga nga ke mga ka puem o filme o yele mamafa o fingalo la ma lo fa ma ne lo fingalo pito o le na ma wona e sa no mai le tal no sa o ia ba va samana Winston Peters te mi uma sa tala no tala pokala me ma lo ta ia ba va samana ia ito sango tu na ia de fail finga palota o la tala le ma sanas on a fai he needs to talk to il parmi on time le finga sa fa pito o lewa mai ona whailfontanga mal pale miol tātou maro le whenga lauri. O lewa manino mai ala lon whingano. Te lelo langa langa ina o le tulanga le. E pela o lewa wa al mela le pena isa o malo le malo. Malo sa mo le malo ni sila. O te lo na le whawai le whingano le o wapasa. E ka ua kele la long whingano ma ya sa mo la va ia. Ai e le popole nga langa i le vainga fo ia leo leo sa iei whonkanga ka mia kominska. E iei le popole nga langa kou ia whaavaponga o commissioners of police Pacific. O le Pacifica o le wha mai ka kaleanga fo i mea kau drugs, i mea money laundry, e pei a wala kua i mea ngai wha whainka ai, a o sa moa lawa ia.
e ke le whaamai e mawhai ako ai le kako malo o mawhinga waku iai. Ia ka kala le mea le multiple entry visa. Yes. Mo whaanonga le saunganga mia sunga ala aus. O coin le phrase le, ka koe ai lua. I ngai ka kaunga whaamai ai. In 2022, nga whaasalalau ai wa koe whaamanaku le whengainga le whaalewo. O upuange ia a New Zealand whaanga i le whaalau i loa inga le pakipakia ma le whawhiwhianga fo i o le whengainga le whaalewo. Whamai o Samoa ma New Zealand o wōma mai. The best of friends i le whaapirkangia. Mo whako le o kou mala malama le upu leo le wōma mai. It's not about the best of friends. It's much deeper. E lo loko aku le wha Samoa. Langa it means e eira kou kiuke ia maho. E re mawhaingo aisi aku ia o kou i le mea ka kaunko whaia onga leo kei lo o kou keu ke ngofo anga sala ia Samoa. Lea ngo ka ngoi a waku i la u launga wha mawai. I mea lai pingi i le panemenge. So, e leo se mea fo i kau ke whaia kuloa maua. O se mea, e o kou i maus. Fia kau sanga o lako fi ngau. Whaamwae lava i le Treaty of Waitangi. Le o mari kaimingi. E le ke le oa mari kupe a Māori. O le lako fi ngau. E le kai fo i alo i New Zealand ngi mea. Se wanganga ua fi ngau a ku iai. I maka uwhapengi. Malo, matango whingalo le tai alo whianga pito. Maiso whingalo le na o maua li Port Telewida New Zealand nei le tai au. Ua ta pena le whingalo palmia Christopher Lux en malwhainga malo le National. Campaign le whainga balonta le tausang fau. I lalo le vaenga le o le whaatawino a seta le malo. A o leo titilo atu ni sa vaenga recycle assets. Te lopo le vaenga le titilo iai. E la balo si le fia tulanga le o pito o se mele lei. Ia manko hoi o ka ika ia whaavae so o ka awhi. O menge o asik. O mea piko siling paua. Mali. Sisila o i mea ia nga whakau nge Frontiera. Fia pidionga nga whakau. I mo le branding o le paka o le susu le whakau i tauna. Ke lera le kupenga maua, a ua muka i le koe maua i New Zealand o sesi lava vai ngā kupe mai mea lea. Vai umarong whaanga kupe lea. Ia umarong peifo kako. A whai o le kako a seka o le kako whalele o mia saolo. Ngā whaakau a le whale, whapeke le kupe mau mai ai. Ia ai umarong whaanga. Ngā ko kako wawe al whaanga. Umarong whaanga. Le lo se mea koe kua i ai. Le fo se mea kua i ai whaangau makupulanga lalabawa. E leila se senga mamengi el mano a whakau ese a seka ka ua o iai a mis se lama whangu. Ia oronga winga, o ngisi se. Ia eri roko whenea anga i koe i ka kou whangau. I le sae ni dinga o mi ka kou mea a seka. Sau, wa ui o kere anga lango. I le kaimingi el whainga campaign. O whai so o kele kala i a le malola kou ia mai leka mi leka imi. E lau ke pui a le a seka e whakau le a seka. O le kaimi e whakau e le a seka e kasi. O le sosolonga ko alanga i unga fia unga i a seka ka ua e mese a seka. O le maua mai e kupu. Ma lo vaftai tata na noi vasen tatu nei lo whenga pito i le... O ia fo loto i whano le te Pāti Māori. O lau titi lo atua na nafilen whai unga expel i a suita i a suifai puli i to lua. O maua fo i li poti nei le tai au. E le tu sai ma le tu la fono o taltenunga leo tangata e lava la tu malama tu la fono. E le vaenga leo le expel o fai puli e to lua. O laso whina ngalo leo. Tap. Ia. O sira fia fo. O le pāki i lava o le whaavaenga e re ke i o i tangata i e kokongo o le parmi. Ma fua ngo o le pāki. Ma o le ngei system whaapale mengere kau ki whaangai. O le system a perkangi o over ma le baru se lau kau sanga whaavai. Ma ua masangi e pālanga. Ko vai fuira i vesinga e kura i mai le leipa po le national. Ia ngā vevesia e alanga o mai whafo. Ua re mwhainka whiawhile i kauresi. O ila i maut, e leise se senga maka kou Samoa. O whesui e ingangi, e umi se kaimi. O kam whailanga o leo aku i e kangaka e ka ua lako anga muu. Ese fo i rea ngangu, mai rea ngu whapana. Kam whaidi e wha whiofi le pāki i whaavai lako angu. A o le ngangu le whaavai le system le whapani. E leo se ngangu e loa lofa.
So yaka ikaia. This is all part no ese lo Dr. Peter Sharpo so ese mtari ana tudi. A makalongo o akula o kupulanga foule o ngei. Ia o kere fai akula fape o isi se a isa paule mi. It takes time e kauma fai e whaofia kuai kulanga o le ua mangakula au kalabo fou. E kaunga wha bae ma wha ka ua i ko kongo o paki wha rea mu oi wha panenge. E le foi se ngam Samoa, fia kausanga o iei kude epa, o vesi o le 22-1 sui loa, i o le swinga la lea. It'll take a bit of time. I le vabe koe foi le mea ngai, ka penga foi la le Māori Party. It'll take a bit of time. Ai pauala ka ika karikonga i ai, e le sidi le kangaka ko kasi, i lo le paki, ba o kongo le paremengi. E le aise malo si anga kangaka ko kasi, e malosi o mela. Ya a kongula e kai uma ai o ka lofa ku ia ava o ila va e koe malepe ila ko o koe kinga inga fo ila e koe kau fai fa vai ai maua ile vangoa le pala ko e koe fingau ma au di lava ia a o nga sola le fia se la ko vai e sola ko le liu uma koe sui uma ia ne so it's e a fainga le Māori Party au ke roinga mangui ai le Labour Party. Yes. Ya mana se la se le ngalo nei tai fo le le. Ya a ta te fa to fa nei tai ao e lau tu tonu atu tono le tonu isa mo o le le me oma a tau o se fuanga la sa o sila ile. Ya, o pai tamei. O kanga ka fia feole. Ya. E piti ai kanga ko la ye. Ole me ia a kongo le fu ka mau se mapu le fesuia ingo le parenenge ma sui ingo malo ela o ye le ko ia ka ika ia ka la kuikua ia o kua la bala ko ia ran ka le so fuanga ia la ko o ngo le e o fa ka me ka mafa me ai a ole a inga ia la ko me fa mo fo inga i kwa lo ai boa e se le manga ia nga o langa ai le se o langa fa ingo fi ka la kongela ka fai ka wola i ka ikangi wale nga ngisila e popo ngamu ko fo me fa ka ai se kele ma nga yor kau e se ma nga yo fo i o le savali le vabeao le fo ingo ka vai professor tangalo pegitanda po ngai manga yo ngalo le ka fa mai ko kele la wa se singa ko ngai ia o le fo vai a pa ke paulo o le fa mangako le vai asongei ia le akwanga vo fixu ka sanga la fionga ia pa ke polo mai kala steke ia so lots and lots if I kai fo ia ka ko mu mai Sila ma Australia mai siak mu o lo asasi mai lava ainga ulanga fa penga ai ele kai yo o Samoa i se kulanga e mafai on ka ku mai ai with some degree of confidence e ke li kaya ma o le ale leia i rau i kai e mongi ka un fofie i ka kokupe ai a mai se si pe kula i mai ni si e mo mi ale i ai fo i o kangaka e sosoangi mai ma baba i ele au makua ia kongola meanga le se i kau sa i di pe i ai i mwhain ka kori kaya mai with a high degree of confidence a kupu mai spefia ia la mwhain va i fa le ia e amu ia la o eta vai kelengi au kupe la ko ia o ke ni kaya I wish ai wo le leito vai fa kai la morngia mo ka ko fira aquí tai la fatu mo ni fol nei aso le fiol sa usoli o pito tol su sulto fa so o le msio malata to proclame tu sama samo on le foi tai au in o tos fun tolo minuto lo tolo talo le tu live to pauda minuto lo tolo man what tai au ana me sa mo le so luas fun tasia ia so november talo follow on lo afen luas e follow mo le lima fa vi fiol tai au puni sa mo o lava ole venena Lawang anu e olo
tai pea le anganga mo e lau Samoana. Le fatuna toto i le ala moana so o atoa i le vasa. Oi Samoa e ai angano e ai whaapewhea. Na e a puti puti lo taola lava mai le amatanga. No fo i tainu e se ai le ngano lava o e Samoa le pele. Awana e whai mai oa u lava o le tama o le ele ele. No fo i tainu e se ai le ngano lava o e Samoa le pele. Awana e whai mai oa u lava o le tama o le ele ele. Awana e whai mai oa u lava o le tama o le ele ele. Awana e whai mai oa u lava o le tama o le ele ele. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tātou ripoti whai mo le wala wala ne fwoi tai au, le malu le tai au le Radio Samoa, lo i la babaenga highway so lo Facebook ka le neva tai au, me se lava tātou lo malanga mai North Shore, lo tu bau le poloka, le pasi mai Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Bergen Head, se whakananu wala papa whasanga ngā ili taulanga iau kilani la tau whiro mai nei vaenga le tai alo tu mau whana poloka tātou malanga tu nei sautia ngā ili taulanga iau kilani mai se lava Manurewa on-ramp whapena fo'i East Tamaki Road on-ramp around Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington poloka i le nei vaenga le tai au poloka po le highways pumale ono tātou malanga mai se sifo Westgate Royal Road, Lincoln Road, Poloka, Whirolo Vā Te Aratuanga i Pontchevelia nga i Western Springs, Poloka for the Nevanga o Tai Au. Fais Poloka for Pasi Montano, Highway Luose Fulu, tātou malanga mai sifo i Saujanei, Fais Poloka na Nevanga o Tai Au, whapena for the link o le Luose Fulu nga i le Southbound State Highway 1. Vaenga nā, malatela vaenga o Poloka na Nevanga o Tai Au, Avtabale, whau jauta le mai tātou, ia ia lava sango le mufe malanga inga o le nei fo ia so. Fio fo sango langa mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loi le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manurewa. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Samoa tino pele mai lo awa tino lima o le tam alu o le tai au le nā mo le nei fo i asolua. Whaftai lau talo malau tampa inga malau whaafonga kara nei tai au. Tala fo pia tala iwa, mana po kalame fifia mai. Yo te tia whalau tus te tia. Pa o te John Rudi Samoa mo o le nei fo i asofo. Ya, mariela mo le nei aso. Tato fo lo mo le nei aso te utai le tua. Lo tu se fo malo wala. Ona ne tawai meni se fua. Mai maria. Malo si fisana. Ei ulama le malu ei lunga o ia soleanga e bei o tala i le tawa i tonga e lolongo Samoa e bei o upu ua whai
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Tala flava, tala ni me out. Tino mole so tai omruia. E matua ilo loto le langolongo ina le parmi ni sila Christopher Luxon le pui pui o tu pulanga te levo i fa te pula ar fa ngaino o wala so ta ingalo tele mo ila to i lalo sumale ona tau sanga. Mai ola folo si esi tu la fono tau fa ofi ai le fair fa inga palo tau tau sanga fo ina ia mawhai e ona fa tino ina. Tala no ele por karamel morning report le tioni sila sa fari ai le te euro le Partiele National. I le whātinonga le rolangi ro i nei, o lo tui nāt whāsalanga i tupulanga te levo. Mai te tau ai whoi o na whai i ei tūlanga tau i a walau so te inga lau tele, ina ia tūma wailo la tau saunga le mōng. I te tau amatanga o le tau sanga dei, o le tama tai whai pule le National Catherine Witt, sa ia whola si ai lana tūla whono mo whai pule te tō tasi. E whātapula ai le sao fia i a walau so te inga lau tele mo tupulanga, i lalo sfulona tau sanga. Ma piki nai ele whainga malo ma whaari ai. O le ala tō whola se ina se tūla whono tō whaofi. E si iti ele te pula au ne mātua e sa fia i walo so ta inga lo tele, ile se fulma le ona tō sanga o ne mātua. Sa longo e Luxon i le morning report o le a walo le whātinonga Australia sa tō sina i le whainga malo. Am te mai le masina fōu, o le a wha malo si ai le malo Australia, ia se le tupe i company mo o wala. Ofiso ta inga lau tele pe a whai. E la tu te lewa o ia tu pulanga i lalos furuona tu sanga e wha mawina o la tu wha amtalanga tau ia i la tu po account, i lunga o la tu wha vai po platforms. Wha li e Luxon o lo tilo i le malo i le awala mai stapo i le mainga. E whola si esi tu la whono e le whaialis whainga palota, a e po le wha tino le vai teimio le no fo inga o lo i nei. Walau tele se lango mo fuanga ni nga yo ingo forward whainga malo e whafto e le whaunga ino whala au whasaino le methamphetamine po le meth. I le whautua ina e le whaavai o whala au whasaina po le Drug Foundation. O ni whaau ila vea e taula i ai le ola malo loina. O se tautua e o foina tautua mo le ola maruia mai Northland. Wala tu taliaina fia fo i le atala i le whaali ai o se amatanga mata ina. Mare te te whono le kulupu whautua wha aminsta. O soni ngā tūla whono e whaamaba boina whaava malo le Ministerial Advisory Group on Transnational and Organised Crime. Wai whalia, o se tūla lei, ono se numero minsta sa awai, i le tūlanga e fō i ai lea whawhitau ilo na ato tuanga. O lea sa whorofola i le malo, i le tūlanga sa whaali ai le minsta whaamasnonga Paul Goldsmith, o se fōfuanga o whaatinonga mai ai whawhito aia ia whianga o pauta whasaina, ini sila. O le unga lea sa iei tala noanga le maanga whirwhiri ar pārmia mo le pauta whaasaina o le myth, sa au fiai minsta mo matanga runga o tūla whono, whaamasnonga, leo, tiutim soi fō malolo ino mā fōwhau, e taula i eile po e vaina o le whawhita hauli. O le ai unga o whaia tulua i le sitia telo le sao ar whaonga ino le pauta whaasaina o le myth, i le tausanga tulua i New Zealand nei. I sui suenga le tio New Zealand i tūlanga sa mana o mia, e whaarapura mutonga e o whaina tautua mo tanga talau tele e tari ai. Le sa i loai e mono mia le teratu o whaatu penga e whaatu pei fo i are whaafita auri i whaarapura mutonga i toa. Sa longo e le pāre mea Christopher Luxon i le Porokalame le Morning Report o se tei mua mole o tiro i le mao e telo le awina mai o le methamphetamine i le nei tō le rangi. O nei pauta whasaina e awina mai e kulupu e whaatawa ia whaala au whasaina e Amerika i mātou. O lo tilo iai o marketing New Zealand nei, o tele le tō sinama iai, o no le taungata tilo e pauta whasaina e whatau inai. Whaaria Luxon, wale mana o New Zealand, wale mana na o New Zealand, te whasau atu, Whaaria Luxon, wale na o New Zealand Australia o iai le whawhitau telo le myth, ai whapena fo i Samoa, Fiti, Matonga. Walangolongo ina le minista o leo Mark Micho i ale avese o pine te waloa o tau tuar sui komisina mo leo Chairman Max Skimming ina wamahea o na ia tau tinolo na umia ino ata i sa wanga nia mionga matanga e whaia i tamaiti i ana masini computer whai ngā ruenga. Wa amate ina nei e le komisina o leo o i nei Richard Chambers i le ngā sisenga e toe whao e se nei pine te waloa mataui sa tu inatu i le sui komisina mo o leo tau valea.
Sa te tino Max Skimming ia mori anga tolu lona umio ni yato ni a mio fa so tula fono fa ngari I te maiti ma mionga fa ngari e fa me ola por bestiality material ile fa masnonga fa tu malo I Wellington ile so tofu le vaso vai o la wina non fa salanga le masilo fo I se tusi fa alo toi fale le matanga runga por mimo sa wina tu le fa runga le sa tilo ele tio ni sila sa fa ier kom sino leo Chambers o ia amte Indonesia step with to ave sai pina to volo umio to tu mate te inga le por long service and good contact sa tu ina tu le sui kom sino mo leo o le ai tau sanga ina foi de toi fa foi umano me to tino leo pe o toninga e tau wolo o ia tia fa ier Chambers o leo o ia nei ma leo a twai sa la tu teliena ia pepa fa ma ni ma tau po certificates and awards sa senya ia Max Skimming o tela no atu ia te ia winga nei pepa fa ma ni toi fa foi atu ma tapa ina ile toi fa ma tu ina atu ni pepa fa ma ni fo ma tau I lalo nei ngoa mala na senya pe na fia ia faia e mai ai o le tau tinonga Max Skimming o le monyo na morianga sa fa ma tu ina ile Chambers I sana fa ma talanga fa ma talai na ile a mio Max Skimming o se to volea mane matanga o faria de minister vai fa fo New Zealand va samane Winston Peters o le nga lueva va lata le malo New Zealand malo sa mo sa lotto viso fe malanga inga motanga to le Pacifica sa longo Peters el proclama le Pacific Morning se le va ngotala le Pacifica pole PMN o le proclama de tau na yele lango a toa fa nga malo Samoa o le for falanga wo faya o tapa ina le fai pune mo le national anai athanai ia le fainga malo ni sila fatanga ia moto le Pacifica ona ave ia visa se si mai New Zealand mo le tolu masina ili te milava tula wel ele mai ai sa faria e Peters a fai maliu sei si New Zealand ai mana na ola to ainga le Pacifica e fia maranga mai ai le maliu ai pole a wai mai fo in fale lo singa o le tolo ia le mo le visa e le mo fai ona fati doina mai e ta wai se fulma le lua masina le fati tinga sa amata mai le asona nothing e le mana o miai ni visa siasi se longa o tula o ele malai vale le New Zealand e tangato o tunu le lalo le fono le Pacifica por Pacific Islands Forum e ma fai e na se si mai New Zealand e ui mai le Australia e au noa ma se visa e taro talonga a tonu sali au CSA moana fa vaina se tala anga i su enga champini mori por Pacifica ai ore talonga mar ki ui se New Zealand se tawana tiro ilu lumana ilo la kapiliki e tu samale ni potel vai ngotala le APC Australia o le vainga sa ele malai le Parramatta Stadium le sa Australia i le suenga champini le sa manu malo New Zealand tos fulu ono so fa o le a ese se fa longona iai po I lava sa fa a ngia ina le fo o le tanga vai Samoa o le 20 minuti o le talonga sa fa pitole le afa mo o si tu ai ngota alonga liki pito silia tu le ona le lei o vai sa wow poe toi matango file mata la ngona o tia toi fa o manatu fa nga e tio fa tuanga ia sa mo e mano malo ma fa fikia le ma tio le ola sa amatai le fa ngona ole tata vale le faku ai sa tu si ai le ABC o le oni telefone le potia e patino le I so se si lava e fai tau sanga o mata so se ta longa le vani sila sa mo matonga tongi lungo le malai so se lua ni au mai ni au tolu o le mema nino a fai e se fa le tonu le fatu e si le au te mata iai ai o se tu per silu na mata ina I le va inga ni au tonu e pe ona libu tiai wa ave ne mata alonga ale au ena tanga te Pacifica ma le Polinesia tongi ai ma au tapo ai mai se au tapo e sa mo matonga le sa va ai ta alonga te nei I malai ta alo ile to sa mo ma mata ma tonga e lanu ato e fualan wana sa mo male lanu mo tonga ili tilo ia le pulenga o le tamarasanga rika le na Australia o ne au e tolo ni sila sa mo matonga o se isi lo la sanga fau ilunga tu o se tia ne ia le raka piliki I le lolani faafte ia I le power ma le tamata alo ma le loto nuo tanga au tapuai e patino le I le marmaroa o au tapuai tanga te Pacifica ai o le vanga tele le au fai tio I le tamarasanga rika le NRL sa pala lai po sa pala lai fo mo I la to foringa ina o fangungu Dylan Brown o le Kiwis e New Zealand I au fai tio ia tia I le manu malo I le tau I le tamata alo le so nga sampini ma sa mo I la sa o Brown o lon tupuanga o sa mo mari we o fino wina
O se tamata alo pito sili atu le ona le lei ta alonga o me toru al kiwi sa iai, ma tonga Samoa ma le sua ngā champini ma le to Samoa. I le malaya le Parramatta Stadium le sa tae Brown, ia fatu le au faitau se fulu mas fulu afe le au ta poa le to Samoa. E se tasi ona ta alo mata ina, se lau ona sfumalivo mita sa ta mo ei, ma faa aunga nga se le to Samoa. Faa tolu na fisosani le setino skoar kiwi, fa ivo na itale peina po e Samoa ma le lima ona pasi sa mwhai ona whaia a po ina po le offloads. O Brown, e luso lima tau sanga sa pito sili atu ona whai joina lan ta alo tau sanga nei, e lua awhi ma le lufuru lima i le NRL. Ai o lana ta alo sa wa ai e mora ki wili sa amal sanga o mai atu nei, o le me moni, o ila tau e whai tio o sulu nei, mo sa ili oni pū e la lafi ai. O Brown is for 12 miliona tala ili se for tau sanga ona na whenga inga fau sa inia marakalapo ni Newcastle Knight leo lea whase e iai ili tau sanga fau. Al tamadei o leisi aula kapiliti ale Pasifika lea itu ale atuki wa awa ya tunei le tamal sanga mori poro rangi ruafi maredu furuono ina walatu fato ila rina Afrika isaute lima sumale valu leono ili taalonga qualify il Malaya Common Bank Stadium is singing. Ma wa awa ya tunele kuki Australia, Engelani, Frani, New Zealand, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, ma Wales, mo le tamal sanga le rolangi. Ma le whaarangona le mautono Caleb Clark, li manu ai awhiai, wa whaawa wina i le wingi le All Blacks, wa le mwhainona ta aro le ta'alonga tele ma Engeland, i le whaunga le vaso, i Twickenham. Sa teia le ulu o le tamata aro le Blues, i le ta'alonga sa manu malo, le All Blacks, i a Scotilani, i le whaunga le vaso, Murrayfield, ma whaamau ni ai loa e whaia ongalangalanga o Blacks Jason Holland i le asos anarafi. O nore sumane luaso e le mwhaiona to e ta alo se tamai, ta i leu lua luna winga, o le ale mwhaiona ta alo Clark i le whai ungo le vai aso nei. Talanal nei aso, angare leile is lazy, so i foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O fua whaatautau whai mango e ino sia ia eleali. A ole me fua i a toa o lona lea fia. A saule wha maulunga, o na sau wai leo le maa, a o ye le poto ye wha maulalo. O la meo sa o e a meo tonu e taita inai i la tau, a le whapio pi o e a meo le tonu e whano ai i la tau. E lea o ngale o loa i lea solto sa, a o lea meo tonu, e la vea i lea nai le oti. O lea meo tonu a le o sa o e wha laule le inai lona ala, a o la na meo leanga, e pa uwaile wa meo leanga. O le ameo tonu e ameo sa oe la vea inai i la tau, a oe wha pio, e maua i la tau i a la tau a ameo pa a. A o til tangata ameo leanga, o whano lona wha tuanga, e whano fo ili wha moe o le tangata ameo le tonu. E la vea ina le ameo tonu ai le poponga, a e sau le ameo leanga e suya i oia. O le ngutu o le wha le mta ue whano ai le la te tua oi. A le poto e lawe ina i e a meo tonu. Wa ori le ai pe a manuia e a meo tonu e ofo fia foi, pe a whano e a meo leanga. O le wha manuia o e a meo sa o e wha mamanui nai le ai, a ungutu e a meo leanga e lepeti ai. O le wale sona mawhau na te ino i le la te tua oi, a wa wha alulongo le tangata mawhau. O le whea lua i ma whea vea ai. Na te whaali upu whaalilo, a o le oloto wha maoni na te tanutanu ma i le upu. A le isa pule, ua maala i le no, a le tō tele whai pule, e saunga le mōai. E matuati ngā ina le ua whai mamoni o le tangata ese, a o le ua ino i e whitangofi i lima mō isi,
e file mu lava o ia. E mawale mamalo le fine matango fi. A tane maro no sia mawale o loa. Ole tangata lo fa wanga le lei o ia ya te lava. A ole o sawa na te whaatinga ina lona lava tino. Ole a meo leanga o fai e ia lenga ruenga pepelo. A ole te tole a meo tonu e ia te ia le taui wha maoni. E pei o nei ole a meo tonu ile ola. E wha pia fo ile o tausisi ile leanga. E ulea i lona lava oti. Wa ino sia le li ie o wha pio pio lato loto. A oe o sa oa lato wa meo e fia iai o ia. E tango le lima ai le wha sao ina le wa meo leanga. A le whanau wa ea meo tonu e sao i lato. Ole mama auro i le iso le pua. Ole whawhine la le leile o te amane mawhau whau. Ole mana o ea meo tonu wana ona leilea. A le whatutuanga o ea meo leanga e ulea le toa saa. O iai le na te whaasara lau ina mea. Ai tili ai ona mau mea. O iai fo ile o tau fiana mea siri ile mea o tawai. Ai mativai o ia. E whaata mau ai ngai nal te ngata mata mau. O ia fo i o le whaasusui nisi. E whaasusui na lava o ia. O le na te tau fia saito e whetu uina o ia le nuu. Ai e le whaamanuia i lungo le ulu o le na te whaatau ina mai ai. O le na te sa ili le lei. Na te sa ili le alofa. A o le na te sa ili le leanga. E o lava lea ia te ia. O le na te whaatua tua i lona o loa. E pa u lava o ia. A o ea meo tonu. E tupu mahata ngō fie lato. Pei o laula au. O le na te whaatinga ina lona ainga. E whai mona tofi le matangi. E au na fo ile vale. I le ua potolo na loto. O le fua lea meo tonu le la au le ola lea. Ma le na te mawanganga. E poto ia. Whauta. Tau ia lea meo tonu le laulangi. E siri fo i ora tau ia o lea meo leanga. Ma leanga sala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Tele
Wa malia lo loto le pese langina ele anointed praise be on fa fonga ba ile nei fo itaiao. Lua sultasi minuto te adele tu laiva o le proclame fifia mai le fu tatu fatasi matatu filai nei taiao fo le lofo maleanga le lei o tatu mataisi langi. To bu fo tatu proclame nei taiao fa ita wino tu sel fa ta otolo mta bu sumaltasi pe ona fonga ina to le sunga le o ya tamai meni ya le lu tau mo fa mo au le mo tatu e ta pena I fulu tatu ya I tutu manga luenga le rita ya fo le lofo moleanga le lei o tatu mataisi do langi nei la ta ya e fia tu e fa talo fa tu proclame ma tu e fa felo ya tu le pa imolunga le tatu wa tunu il mafta mai na tatu to mamti da ma tu e mota malawa le ngata fo I le fa tasi mai o la finga luenga to fia le tu e so se to vine ia male lo le tatu a inga le nei ta ya le o tatu mafuta tatu fidoai e matango fio le atua nei taiao. Ma le taltonunga le whaafawina lo malosi. Tātu wol au nei le atua mana whina ngalo ai maisi o tātu I tiu te mga luenga. Ia vi ia le li mea sili wa ia whaia mo I tātou lana whanau. O kalame fifia mai nisi o tātou pakalame whanga solo mo tātou le nei taiao le ansolua pe ona iai o le a... Wan tatu sota ia fo ai ono ke nei ono proclame tatu I America. Wani mo tupu tono le malo telo America la matanga le vai yaso. Vai ala na tatu se bai le watu to e watu le fa salawino tatu tale vai fanua. Pe ona ia le tutu balanga le fionga ia se malau. Melo tupu tono le tunu ai mai sa tunu la langi. Tale talonga. Lona to e fa salawino pe tali tu la se follow. Ya ole mai elolea tatu tali watu proclame le te plainga. Solo fa mo ponga nei vai yaso langa mal tua le fionga fa tua ya eti fu mo makafi mo tanto fa mal au mo oi malu ai ngai le vai yaso mal le vai yaso ya na tatu e vai foi nei musica so I fi lo il video sa mo mal poca lambe le yaso ile matongo fio le sulu mai le lale au le lei o le tai o le solua ya la mai ki au le yaso le li au le le aso me le tua manda le ia fo mana ia ta penanga la tu le aso me le aso e te ala fai mai fo I te fia e te mole oli pile mulo loto le taiao mana ia le ala me le taiao fai mo le maftanga me le li talo le tu atu ai lo aso wai e fo I lu tau e me te tupu e fa fi tau ia ai mai se ape ai anga I lungo penga ta fai langi e faisi da malo longa pi e ke koma I lungo le fisfisi pe o lunga le fisifisi e ke koma nga I pe ama mafa nga luenga io wai fai atola utala po fia lava nga luenga pe ke ngofo fale pe te alu ta vale pe te fai nga luenga pe te alu te savali e le misi ala fisifisi e ke fisi ala ke fongi e ai lar ke me ke fisi ko o ai kau lo va ai kau lo va ai ngi me fu le ke le o fifi ai fa pe o isi na lu tau o le aso o isi na me ti ngai lo loto le aso ale ki ngai lu ngo penga te fai langi e wa sa ala kala fa pe ke alu la ka vale e ka kawa ngai se kai me ke fis ya e alu wa e malo lo me lo ngaluenga e fis ia e ke savali ngai fela savali ke fa po angi me ko kupu ngo le fo ia pikongo ia e fis e lua kalangoa malau nunga lau ai ia kalangoa kwasi do usiko ia inga ngai fis ia lo makua e fo kai me kalangoa me lo makua ai fis ia ko inga le o ia kama ilima oka wo ngai ko inga malo ia ngai lei ya me a fai pi o me ngai ka ke koma ia ai la tai mi ke maka ku pe ka ke koma ki lungo inga I le falo ngai a inga nga ia a ese foi ale ma fo oka ai ke ala vai vai finga le vai dele ia ke ale vai fa popo kwai ma o ia ke ale vai fa kwai ma o ia fa ia kwai fo a olu itau na le aso ena e mana ia I le wala de tai au fa se lu maftanga ma e fa tai le malosi ma le ola ia ma fa le e tau fi lo loto le yaso fi ala ve te ia e tap saina o e lona ngang pa ia pete alu sifo te nofo le fale wale ni au me fa ia ia fa fi tau di fu te ni tai mi te nofo pu ba wale ni au me fa ia ke ale bo ese uma fa pe ya be e wa ese aka I karingi vai ngi aso
ke o la aku fa la inga le o ngofo fangale ai va pe nga ke o fa nga oi ali fafo ali wai fafo ko fali maka lo ko ngala o le nga fo i wali fafo ke ma wale e ma nga ia e ma wanga lo e ma nga la dia ia ma e baba ai le ole ko ngala o le si ai ngale ke va pe o le ai la o la dia ia ke le wa ka ko su wo ia e ka ngoa ku ngale a fo i o fo ingo isi mea e ala ku fa malu pala me ia fa malu nge e ko ko ka usang fo lu au suar suo e ko sa fa ko fa fisi pala ia la nga telefongi ya la tatu watu ya Amerika ya ken ayono alo fatu so ya pesamino tara alo fatu baru yang adu ngal dei tai ole ba futu baru ngal loli ia bar tere la to so ngal ngal dei aso fa fia odi ide ya odi ide olo malo sia dia ide malo si mai ya nga ki malo si mai dedi ayala fa mai ki fa ngor kaya odi ayala mari kaya ua di mo ko la pension ga pola fiki odi ayala mari kaya ua lu ko ru de ko card odi ayala berkaya boleh dia casual merko iga i ori oh yeah ala mira que fa pe ngai fu boleh ori ya oh yeah
lei oli le li oli a o le li mo le so fo tantu yai le o se atu tatu pokala me Amerika lo fata simali sunga ya kena olo tatu pokala masani ya sulu via so tai tasi fata lo fatu ayolo ba lo se fu boria ba lagi mal de fu tayao ba lo se fu boria le a lo so so titia fata fu le atunga wanga ila fu tu da bai fata fu il tu te vela me tu afu il malu le tu ya fa malo fu tatu ai nga to the Radio Samoa on like 2 fia o le ni ko pelope atala fatu de mago le tinu ya ai limfona ona lu dos fam talanga to na mo on avel vi inga ile tu ile na po utatu o me le nei so me nei tu la ma to fo de fa tai yo tanto mi sigi pa tu sengo pa penai to lang to lang e no mai se ta po no ma ma na ma tu a po se bu mana manu yo ai ya me se ko le tinu to le ne yo tanto le jo tu sa tu me na te America o wai po so si le fia ya me se tanto no no tupu le ne va lo a fia tanga te Samoa lo e foi nai Samoa lo te bili foi ia lo tanto tu no a te no titia ili ni kutao pa lo se fo maria via le li mo wat fo tatu so inga ile nei tayao lo manuia fo le nai tour ki lo pero mo wat to tele fo tatu Samoa fo ia le vinga ile tua ayo no la tula ngalo ili tau ya auto na ma tu lo to ba fa te lo wa ma to fo le tau malu lo to wa ia ale tu ngala le wa ma te fo na tong malu dua misa fo istete ye Washington ya amata tuale o la fo itu New York ya ma le matu matu California ya ma ngatu fo ye fa pena fo Hawaii o fo o le wa mata fo nai timu msalo pe tasiete lua ya ikeri fo yo Fahrenheit ya o po mai la no ya ni fo ya so mai ni ba ya so ya o mania o le mani le tau o tau tunga fo i mali be vela fo i nei atu nu o le longa le mau me tu mai kiti yeah sa o le tu so se be mino ya via o mato ya fo mutanga le ngata fo i nei atu nu ya fa pena fo malalang ya to alo fa tai mani le tanti ta ma lo via lele ta se tu langa lo ia ai ono o leo mai to wina nisi o alu to fa nau te mai tai e fi ta lo ngale o le voli polo ina ya auto io to kele ya lo samo o le tu langa pe mane fo le pesini ona o kele ta lo ngai o le ta tu tal noi ya fi na tama o ali tama lo se tu lo ya ni tu tan yo sa ta tu no po i ni tu tamai tai ya po tene fo i tonu a onga ai pe mani fo i le no atu fo i le tu na i le sao tamai tai i tonu fo ni tu a me se ta longa o le ai mai se ola msal pero tano tili bon polo e fo ina Samoa lo longa fo ton vol fa professor le lo e fo se se te mai e so fa ya fallen antali fo mona e o impa professor mai tai antal professor bon polo e tonu fa ta almo none no ina wa mai ta fo o lua e va na lo e nei bon polo indoor and beach volleyball yeah. Pana ni o Hermosa Beach, California, e a maki te sanga te siva i balua, ia mai o se tei fo i o Eric Fone Moana, tala fo o maki nu i Eric Fone Moana, lea saman malon pin auro o Olimpeka, o le te sanga lua pe lo sfuru. Salo se samo mua na o moina ia ni pine auro i te tonu o le Olimpeka. Ile talonga lo le poro. O tani tele ko no mana talu University of USC mana pikir au pidi United States of America po the US national team le wa pe sulima ya sama winel pin au de wa pe sulima
kita rongo po ia le 2015 Pan American Games. O i California to tele po ia lo Samoa ia o i USC o faya o ngai se te si po i Samoa so fa ia Megan Moinoa University of Southern California USC le tele po te ua tele po Samoa mai te ua le ngata i ta longa o le pora ka pena po i football ba le pipa America. O Megan o le Women Associate Head Coach le University of Southern California. O tau nita sanga talu na vea Megan whaya onga o le awad polo tini o le Women Associate Head Coach at University of USC. Sanga lumbu mua ma sui whaya onga Assistant Coach i le University of California Irvine. Mo tanto sanga nei umai po i mai UCLA tata aroi ma ongai University of California Los Angeles. Malana fa ilongo le Bachelor of Arts in Sociology le tsanga dua ka sulima le teminta aloi Megan santa aloi UCLA champini awa le UCLA le dua ka sultas in the United Artola ya mai pe ponsi le pior to tele o tangata suia America United America tono olimpeka we mai le tonu o au neita alo university le po ita te ua inicio claro samo. Disi lo ta ale tonu University of Southern California o le tamatai adania taulangi faumina numero tas le numero le o football jersey outside hitter e ono futu tasi le inisi le mawalunga mai o se Richard Jr. Dal pe mane po le natu atu ono nisi fa tu po la meta o le Richard o le Meleta o le Richard o le usa po le Richard o le tau sanga le tasi e te koleni ai male au o e a onga ai te le taalo o isi fa onga tau sanga mo ya o isi po ifa onga tau sanga muni ina ia umbiona le mai tulanga po ipa fa po ba le be pe o le tele o skolsipi po full ride o skolsipi avid i ta mikinea o ngati university e fata sanga e la meta le red shirt no wingo bo lima ta sanga o la wa o ngai fa e le fo le na wa e la bata pena i fo ila o wa a o ngam ta o ia a nga ia i tonu Long Beach Poly High School ma ina fo ia mai ila ai Pana sanga dua family todo Inglewood, California. Silia luas pulu fa ilonga ni ausia a o ngala o mo lunga le Long Beach Poly. Eta sino ta mai ta ilonga ta alo. Ile vai tengi a mo lunga. Mai de le fo ontong ya ta mai de tonu o great so le sa usia tia fo era great tonu o USC mo lunga ko ton ba sangina tonu o le honor roll. Ya o se tasia tamai kai le o ngati tonu o Florida State University. Ta alo ia i le State of Florida University o le numero 5 le o longa sua po Nelly Stevenson lima futu a sutasi inisi ya po lona futu lona mawalunga ya mai o le Richard Senior nanuinga mai tau mai a pe Richard Senior tangata nanuinga le o sabadia tulen lima tersana ile onga mai na fana o ia ola man so i San Leandro California ma sa onga fo i le high school San Leandro mai na u o ila ia ta alo polo i Montana State le transfer mai la i Florida State i le ta longa o tasi o Samoa le ta alo tono Florida State University i le indoor ma le beach o no winga o la tole o lo ta alo tono fale e fa pena ma le one no bol mata fanga o le le Kailin Sigimbawa o le numero la Jesse por no ofu numero tasi en maulunga o le ono futu tasi inisi le red shirt freshman mai dang mai o ia le pastor o Washington mai na o ia North Creek e
State Washington le te mai tai fo I tele salo au pa la watu tia ia vai longa po accolades ia po ni toni ia po ni award na maua te mai tai ni masala ya lu le tapo cambiato pa la watu ai na ona longa tu salo pesi dia lima skulu ia toni mafai longa se wei mo ina talu mai ila o mo lunga e mani tele nta pano o ye de wa fa ta alo ye two sports indoor and beach volleyball e tasipo yo wa to mai tai samo o kanoele hua I le Chaminade University ia fo I Honolulu Hawaii mai Palestina na ana po o lona ainga mai pangpango Amri Samoa mai ilonga po to o lona matua o keki man tu fi mispeka mai to telefonisi o le ainga e to ua te tonu o ta longa I tonu sports e te tonu la o University of Hawaii ia o nisi po I o alo Samoa lo iai e te maita I Sydney a miatu salo avai po inisi ia Sydney a miatu salo pe fa pe o se palan ai ono matuo Samoa non tama lima futu a sutasi inisi le junior lo tal le o ia junior mai o le talfanga na ola matupu ai Oceanside California mai na talo o ia tonu po mai umai ia ngopol nai tonu o le I do my Al Camino High School. My son for ina o tau yai te matamata I ta longa te miti na wa te te mita moi Oceanside. Oceanside le for ina tupua ema so I mai yai junior sen out. Le ta te tono ta longa le NFL. Yeah. O le sita mai ta I Samoa Tyler I University of Hawaii Tyler Volpolo. Tyler Reese Money. Olona on the tulanga o le outside hitter. Misalo te yo atu I tulanga o Sydney amiatu fa malu atu tu say o yo le junior. Mai se to estación del San ne o le junior lo ta rai mana pa no o ye na I Oceanside California. On fa longa lo su ne lo na degree o political science major. Mai ona matua o li ma Nicole amiatu I Oceanside California. Esta matai Samoa lo ta alo ye lo polo University of Hawaii Tyler Reese Money outside hitter ona futu kasi inisi le mawalunga o le o lo senior ne be senior po o te sana pa u ne o le la fanga ya na tup mai I le no le ai e o ahu ton la vo Hawaii ya ma se te sipo o tele I vai longa o I moi ni tulanga yo ta longa e te mucho ko I fama la watu ono taimi ai se te si leo alo Samoa lo ta lo taimi nei ya ma se te si Samoa leo lo pe la walunga lo na te o tono University of Hawaii o Jale Reed outside hitter e ono futu the initial ma walunga freshman FO de tono University of Hawaii the tiele le ni ko ya lo Samoa pana ma so po mai I la ye o mai sai mai o ye le ma walunga ko huku high school huku ye to tele fo ya lo Samoa na I umai na I fo ya lo Samoa sa wo to si le junior IU sa alo fo ima be Hall of Fame de tono Canadian Football League yo inane mai fo to tele alo Samoa e le fo no pam terina to hatu si se tengi o luma yo na o ye le ta tu poti ya ai le tasi la Samoa fai wo twai ono ta tu tengi Tyler Reese Money yo na sa ta watu I le tengi o fano ya mai o ona inga fo ona inga pe tau ia ona inga ile inga fo au man ma le fo to tele lava ia mal inga la bonga yo lo o nei fo I Hawaii ya se tatu reporting na Sally Reed nasa ho tiel tatu reporting muli
e ona putu o le freshman la ie ya ai tatu potina titia ma te o yo te vai o tonu a o tengi ma e tatu potil nei tao ya ai a ko i se upu sala le nei ko tu ya angaro mai fo i le nei fo i tao ai le tatu potil na mo swa fo i su krisa nei fo i fia ma nei tao sei fo Alofa lava au te roa, o le tala fia ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua, ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia, e au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e su enga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, e ma whai o na wha sao ina iola, a mau alo lau pusa, o e mo mia se fai mo limo ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i sā mua ma di usila nei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mangi. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a Felisi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaola sami. Susu mai i le Whaiva Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sā, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le Whaiva Car Road i Mount Ruskell. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i Mangere i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Hey, hey! Oh! Tole moana
pele ea wa o ngalala i le fia paai e loloto le moana e a fatia i lo uha e so o le vasa e le sao fia sa ua lo fana pele ea wa o ngalala i le fia paai oi la pele ea wa o ngalala i le fia paai Pesa ile male o java fianga mo janto o tolonga tua le tatu so ta inga America pe ona ia le tua mala unanga le fionga ia kenai ono mo janto le di so fulua I lona whapoponga o le nei tua mala unanga mo janto ia tele tatu li poti mana ia mai se lava tulanga ta longa li poti mai ia ia le tale nia fu yo alam tama fana ua tatu atunu la kapi o le vodi o ka mo ke lo kaluma ia kamala le Amerika kalangor ko pe Amerika ia mangkola ko pe Amerika le kelo le lolangi e fa nga ina I so se va henga lolang o ka ia mi e wa ka fa kamala fu si mangor kai mi fu ingi o le ala vai ka ke fea lu I fa fu aku ni mi o ka alunga se mangunga ko pe Amerika la kai ka akang ia yanga o fia keli fia keli se lengi ia o sa ia mi o maua tale tu let's follow na wina tu le o se bonga tu fasala wino ta tu tala I vai fanua le tau nei ta pe mai foi fa malo si mo tanto al fa malo ia te fa malo atu ni o nanga tu tua company business ta tu what no o lo o ngalu lui te tono le foi atu no mai se ni so la tolo o ngalu lui tono isi atu no pe Australia Amerika ia tunu o lolangi na fu i olo ia o nanga matautu alam tama whana o le tatu watu niso tamari malo sa ini malo le finau pa malo atu ele pokalami ati o tau whaiva mara matiute ia masi fori sa ini ngā malo pe ona whianga iai pa malo atu niso o nanga matautu o tolo le tatu watu o Samoa oka se mana ia tati tilo atu le mana ia pe wa e iai tangata I nei ino no foi fafo o laua malanga I Samoa e ia se tasi o sono tiro mo le vanga ingi po ni ngo kilo o ma filo ai la wa va tu Samoa la wa lu fai le fatu ai ngatos la wa nga Samoa to la kula ka malo ko kilo la ngo se tasi fu tanga fe fa ko anga ka e sa pe sa wala ingi ia ai pi e alu longa ma fu la wa ko o Samoa ko ai nei pe ala fai atu a fata oto le lei le pro ke kile a alu atu nei le 2 milion ai tu malo ai oi e laki a ko ya mai mo se seringa ka ko la fo pa wale me lo finga luenga ko nyau pili finga luenga I fa puku kupe finga luenga ma ave I kama ki fa ka fa a wa pe o lesi vai ngale le tatu te so so mo tatu ainga o tatu ainga Samoa la forse e se fa tau se me ai la forse e se tongi pili ai a fuala ai mala utilo atu mala wa ai ia te wa ia e se fu ia o ia mala o foi mai tau a ila wa vai a fa pe wa le wa utilo to wa ia nei tanga tu e foi a fa ta otol nei la il polo ke ki le son tu langa le lei mal fa nga mal va fa so ina I tangata ta tasi ba inga ta tasi mai tu mal ia fa sa fua le tupe le lo miliona ia aki nga e lola ia le pisa pio la mtanga le 2 miliona sa ia I bloketi ai tu malo ia ele se me la kulo le lei ele ase senga ma oele ka wa la kuka ele va peke kangulo kuka le me ai kangulo wa ko ma ko se la paseng ele ai e ka kawanga le fo limas fu paseng ia ko fai ia va ko wo ye swinga ia wo okulunga ia fa lima lua ko fai wo okulunga wa afal paseng ko fai ko lo kulunga ia wal pasi ya kuma le lima su pasing wa fai ngova ko wa tele foi au wala ma ai kia e fa ti no se mea
mo ye fo le poto masani fatino ia fa tasi mal tatalo le e mai ma fo le le e fatu ma fa le ya tidi alo wale le over mal se la passé le winga la tala afa pele le la fa ta oto le ia se le ni le 2 miliona tofu uma ia tu manu o tu malo ia ma vai le ma fai fa ngale le o le mele ta tu polo ke ti le la oi fai kofu le ainga mala se singa ma manga fai ia lua kula se singa ngu wa kofu ma ko pua kai fa fai alua kula se singa o ko kinga o kofu ka le kinga manga mo fa fanga fai vai ia se singa ma manga fa ia sola vai le manga ia lua kula se singa ma manga o mango kors fu afia le ainga la kula se singa pua me fa fanga ia wa ia pua e ko le ainga ia alua ku ia mo le ainga ia asia kumo le ainga ia wa ima mo fa popo wa vai le manga ia ai ia uma ia fala li ia konga wa ama fa penga ia ngalo le ia nga fa fanga lu la ko fa ka la ko ia ala ke fenga lu e ma ko konga pi ia masu ko police mea tolo milita jala tu las folo fa fianga mai tai lo e pule ali o sul mare la tai ao Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tala flava, tala ni me out. Tēnā mole so tai omuruia. E matua i lo loto le langolongo ina le pānemi o New Zealand Christopher Luxon le pui o tupulanga televou i wha te pula au wha ngaino o wala so ta inga lau tele mo i la tui lalo sumale ona tau sanga. Mai o la folo si esi tu la fonu tau wha ofi ai le whaiar whainga palo tau tau sanga fōu ina ia mawhai e ona wha tino ina. Tala noe le porkarame le morning report le tio New Zealand sa whaari ai le te uro le pātia le national.
I le whātinonga le rolangi o i nei, o lo tuina at whaasalanga I tupulanga telefonu. Mai te tau ai foi o na whai I ei tūlanga tau I a walau so te inga lau tele, ina ia tūma wailo la tau saunga le mōng. I te tau amatanga o le tau sanga dei, o le tama tai whai pule le National Catherine Witt, sa ia whola sia ai lana tūla whono mo whai pule te tō tasi. E whaatapura ai le sao fia I a walau so te inga lau tele mo tupulanga, I lalo sfulona tau sanga. Ma piki nai e le whai ngā malo ma whaari ai, o le ala tō whola sia ina se tūla whono tau whaofi, e si te ele tupula o le mātua e sao fia I a walau so te inga lau tele, I le se fulma le ona tau sanga o le mātua. Sa longo e laksan I le Morning Report o le a wala o le whaatinonga Australia sa tō sina I le whainga malo. Amata mai le masina fōu, o le a wha malo si ai le malo Australia ia se le tupe I company mo o wala. Ofiso ta inga lau tele pe a whai. E la tu te lewa o ia tupulanga I lalo sfuruona tau sanga e wha mawina o la tu wha amtalanga tau ia I la tu po accounts I lunga o la tu wha vai po platforms. Whaari e laksan o lo tilo I le malo I le awala mai stapo I le mainga. E fola si esi tu la fono ai le whaia le whainga palota, ai po le whaatino le vai taimio le no fo inga o lo I nei. Ua lau tele se lango mo fuafuanga ni ngā yoinga fōa le whainga malo e whaafto I le whaunga I no whaala au whaasaino le methamphetamine po le meth. I le whautuaina ai le whaavai o whaala au whaasaina po le Drug Foundation. O ni whaau I la vea e taula I ai le ola malo loina. O se tautua e o foina tautua mo le ola maruia mai Northland, wala tu tiliaina fia fo I le atala I le whaali ai, o se amatanga mata ina. Ma le tete e fono le kulupu fautua wha minsta, o soni ngā tūla fono e wha mababuina wha wa malo le Ministerial Advisory Group on Transnational and Organized Crime, wa I whalia, o se tūle lei, o no se numero minsta sa awai, I le tūlanga e fo I ai lea whawhitau ilo na ato tuanga. O le asa sa fora I le malo I le tūlanga sa whaari ai le minista whaamasnonga Paul Goldsmith o se fuafuanga o whaatinonga mai ai whaafito ai ia whianga o le pauta whaasaina I New Zealand. O le unga lea sa I eitala noanga le vanga whiriwhiri a le pāremia mo le pauta whaasaina o le myth sa au fi ai minista mo matangaruanga o tūla whono whaamasnonga leo tiutia msoi fo malo loino ma fau e taula I ai le po e vaina o le whaafita hauling. O le ai unga o whaia tulua I le sitia telo le sao o le whaongai no bauta whaasa I no le meth I le tausanga tulua I New Zealand nei. I sio suwe ngā le tio New Zealand I tūranga sa mana o mia e whaalapura mutonga e o whaina tautua mo tangtalau tele tari ai. Le sa I loai e mono mia le teratu o whaatupenga e whaatupei fo I ale whaafita auri I whaalapura mutonga I toa. Sa longo e le pāremia Christopher Luxon I le Porokalame le Morning Report o se teimo mole o tilo I le mao e telo le awina mai o le methamphetamine I le nei tō le rangi. O nei pauta whasaina e awina mai e kulupu e whaatawa ia whaala o whasaina e Amerika I mātou. O lo tilo iai o marketing New Zealand nei. O tele le tō sinama iai. O no le taungata telo le pauta whasaina e whaatawina ai. Whaaria Luxon. Wale mana o New Zealand wale mana na o New te whasao atu whaaria Luxon wale na o New Zealand Australia o iai le whaafitau telo le myth ai whaapena fo I Samoa, Fiti, Matonga. Walangolongo ina le minista o leo Mark Micho I ale ave seo pine to waloa o tau tuar sui komisina mo leo Chairman Max Skimming ina wamahea o nei e tau tino na umia ino ata I sa wanga nia mionga matanga e whaia I tamaiti ia na masini computer whai ngā ruenga. Wa amata ina nei e komisino leo o iei nei Richard Chambers ia ngā senga e to e whao e sei nei pine to waloa mataui. Sa tu inatu I le sui komisina mo o leo tau valea. Sa tau tino Max Skimming ia mori anga tolu lona umio ne iato ni a miong whasu tula whono whao ngari I tamaiti ma mionga whao ngari e whaia I meola por bestiality material I le whaamasnonga whai tūmano I Wellingtone I le so tofi le vaso mwai. O le ala wina non whasalanga le masilo fōu. I se tusi whaaloto I whale le matanga runga por mimo. Sa wina tu lau whainga runga le sa tilo e le tio New Zealand. Sa whaari ere komisino leo Chambers o ia amata Indonesia step o tu e ave se ai pina tu waloa o le umio le tau tua mate ta inga le lei po le long service and good conduct. Sa tu ina tu le sui komisino mo leo. O le aia tāusanga ina fo I le toi whaafo I umane o mea tō tino leo pe o tōninga e taua wolo o ia tia.
Wharia Chambers, o leo o ye nei ma leo a tuai. Sa la tu taliena ia pepa whaamau ni mataui po certificates and awards, sa sainia ia Max Skimming, wa tala no atu ia te ia winga nei pepa whaamau ni toi whafoi atu. Ma tāpā ina ele toi whaamatu ina atu ni pepa whaamau ni fōu mataui I laloro nei ngoa malana sainia pe ona fia ia whaia. E le mai ai o le tau tinonga Max Skimming, o le monio na morianga, sa whaamatu ina e loe Chambers, I sana whaamatalanga e whaamatala ina I le a mio Max Skimming, o se tau valea mane mātanga. O wharia le minister vai whafoni usilava wasamane Winston Peters, o le ngā lue wa wālalata le malo ni sila mo le malo sa mo le sa o loto viso whamaranga inga motanga to le Pasifika. Sa longo e Peters il proclame le Pacific Mornings e le vaengo tala le Pasifika po le PMN, o le proclame i te tau na yeile lango lango a toa le whainga malo Samoa. O le forwhalanga ua whaia o tāpā ina le whai pune mo le National Anai Athanai, e le whainga malo ni sila e whatanga ia moto le Pasifika o na ave iei visa se si mai i New Zealand, mo le tolu masina I le temi lava I tula o ele mai ai. Sa wharia e Peters, a whai e maliu se isi New Zealand nei ai, mana na ola to ainga le Pasifika e fia maranga mai ai le maliu ai pole, a wai mai fo in whale lawa singa, o le atolo I o le mau o le visa, e le ma whai ona whatidoina. Mai e tā wai le sifurima le lua masina o le whati te inga sa amata mai le asona nafi, e le mana o miai ni visa siasi se ilonga o tula o ele malai vale le New Zealand nei. E tangata o tunu ule I lalo le fono le Pasifika po le Pacific Islands Forum, e mawhai eo nase si mai New Zealand nei, e ui mai le Australia, e au noa, ma se visa. Ia taro talonga a tonu sali au CSA moana whawaina se tala anga I su enga champini mori po le Pasifika, ai ore talonga mara kiwi se New Zealand usi tawaina tiro inu lumana I le kapiliki, e tusa mara ni poti al vaengo tala le APC Australia. O le vainga sa iele malaya le Parramatta Stadium le sa, Australia, I le suenga champini le sa manu malo I New Zealand tosfuru ono so fa. O le a ese se whaalungona iai, po I lava, sa wha ngia ina le fua o le tanga vai Samoa. O le 20 minuti o le talonga, sa wha pitole le afa mua o si tu aingo talonga liki pito silia tu le ona le lei wa vaia. Sa wao poe toi matango fia le mata la ngona o tia toi wha o sa manatu. Whaanga e tio le whaatuatuanga ia sa moe manu malo, ma whaafikia ele la matia ole ola. Sa amatai le whaalongona ole, tata vale le whaku. Ai sa tu sia ele ABC, ua leo ni telefou ele ipotia, ai patino lea, I so se isi lava, e whai tau sanga o mata I so se ta longa le vani sila, sa mo matonga. Tongi lunga o le malae, so se lua o ni au mai ni au tolu. O le mea manino, a whai e yese whaale tonu le whatu, e silele au e te mata iai. Ai o se tupe le silu na mata ina I le vainga I nei au e tolu e peona lipu tiai. Ua avea nei mata alonga ale au e ena, tangata Pasifika ma le Polinsia. Tongi iai ma le au tāpoai, ai mai se au tāpoai e sa mo matonga, le sa va iai ta alonga te nei, I malaya ta alo ai le to sa mo ma le mate ma tonga, e lanu ato e fua lan moana sa mo male lanu mo tonga. I le tilo ia le pūlenga o le tāmarasanga rika le NRL Australia, o nea au e tolo ni sila sa mo matonga. O se isi lo la sanga fau ilunga tu o seitia ne ia le raka piliki I le lolangi. Whaafte ia I le power, ma le tamata alo, ma le loto nu o tanga au tāpuai, e patino lea I le maramaroa o au tāpuai tanga te Pasifika. Ai o le vaenga tele o le au whai tio I le tāmarasanga rika le NRL sa palalai, po sa palailai fua mo I o lato fōringa, ina ua whangungu Dylan Brown o le Kiwis a New Zealand I au whai tio I a tea, I le manu I le tau I le tamata alo le so ngā sampini ma sa mo I la sa. O Brown o lon tupanga o sa mo mari we, ua fina wina, o se tamata alo pito sili atu le ona le lei ta along o me toru al Kiwis a iai, matonga sa mo ma le so ngā sampini ma le to sa mo. I le malaya le Parramatta Stadium le sa tae Brown, ia whatu le au whaitau se fulu awhi le au tā poa le to sa moa. I se tasi ona ta alo mata ina, se lau ona sfumalivo mita sa ta moa ei, ma wha aunga nga se le to sa moa. Wha tolu na fisosani le sekino skoar kiwi, wha iwa ona I tale peina po e sa moa, ma le lima ona pasi sa mwhai ona whaia, a po ina po le offloads. O Brown, e luso lima tau sanga sa pito sili atu ona whai joina lan ta alo tau sanga nei, e lua awhema le lufuru lima I le NRL. Ai o lana ta alo sa wa ai e mona ki wili sa amal sanga o mai atu nei, o le mea moni, o
o ila tau e whai tio o sulu nei, mo sa ili oni pū e la fiai. O Brown is futolu miliona tala ili se futau sanga ona na whenga ingo fau o sei nia marakalapo ni Newcastle Knights, leo le a whase e iai ili tau sang fau. Au te menei o le isi aula ka piliti ale Pasifika le a itu ale a tuki, wa awa ia tunei le ta amaru sanga mori poro rangi rua whimare rufuruono ina wala tu whaato ila rina Afrika i saute, lima suma le valu leono i le ta alonga qualify le Malaya Common Bank Stadium i Sydney. Ma wa awa ia tunei le kuki Australia, Engelani, Frani, New Zealand, Papua New Guinea, Fiji sa mo Tonga mo Wales, mo le ta amaru sanga le rolangi. Ma le whaarangona le mautono Caleb Clark i manu ai awhiai wa whaawa wina i le wingi a le All Blacks wa le mwhainona ta aro le ta alonga tere ma England i le whainga le vaso i Twickenham. Sa teia le ulu o le tamata alo le Blues i le ta alonga sa manu malo i le All Blacks i a Scotland i le whainga le vaso i Murrayfield ma whaamau ni ai loa i le whaia ongalangalanga le All Blacks Jason Holland i le asos anarafi. O nor sumane ruaso i le mwhainona to e ta alo se tamai teia le ulu o luna winga o le ale mawhaiona te alo Clark i le whai ungo le vai aso nei. Talanal nei aso, anga le leile is lazy, so I foia. Talo falava oa o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta i tasi mai le sifulu le tai au, o lo au wina atuai le porkalame to e tepa i le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le por kalame to tepa i le ainga whaatasi māu e te fui Mona McCarthy. I aso lua vai asta i tasi nei i le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō. Ia e whaafetai i le atua. E le whaititia le vi inga o lo tātou tamai le langi. A wā o ia lava malo nā lofa malo nā ngalilei. Whapena whu ina maua lo tau soi fua manuia malo wola mwhai fo tātou tue wheloa i nei asfo. Ia wā se whapoponga o tātou por kalame māsani o le tue tepa le i le ainga. Te lava o e mafuta mai i le nei lava taimi o tono New Zealand o Samoa. So se tafa le lau langi. Ile nganga whaalolo tele lava, ma le swafa mani malo Yesu Kiriso. Ia o teo whalofan whaafelo e tuai. Ilo tau pa ia ma le mamalu. Malo lava le soifua manuia. O le atua e ona le malo si umalava umwhaiai. Tai mailo soifua malo uola ili nei fo i tai au fo. Le nganga fia e whaafelo e tuai li pa ia mawalunga o le tātou o tino. Mai lava i maunga te tele se io i maunga iti. Io le au whai ngā luenga pa ia le atua e so se whatawhai taulanga, ke risiana o lo tala ina le tala lei Yesu Kiriso, pa whelo i atu. O nisi foi o malo o lo mani malo pensione, ia whawhitai i le atua, o le me moni lava, mo le to tele lava pe ona uta ua wai moni le atala. O lo whapena lava no tau langulangu sua, tono e kalesia, ma tā puai, vi ia lava le li. Pa whelo i fwoi ma le whaalo alo tele lava le pa ia mawalunga o le tātou o tino. So se vaenga lava o whapena na whio ai le pa ia ma le mamalu o le tātou o tino. I tupu mai e a pena i a inga poto o i lava pa whelo i atu ma le whaalo alo tele. Tua asira sina o le tātou o tino. Pangali ale alofa o le atua. Tali tonu lava au. E tonu o New Zealand nei a tonu e whapena ina fwoi. Ia tunu uma, ai mo New Zealand nei o te loa. Le te leo lau tau tua. Ma le fisoswani ma le alo lofa o lo umanuia ai o tātou ainga. Pa tai le ngata i fisoswani i ainga. Pa pena fo o lau tau te talo. Ia mai tātou uma lava. Tangata anu Samoa uma lava. Ia lava o ia fio lalam papa awai. Pa whelo ia tutu te pari ainga ia te oile nei tai au. Vi ia lava le li pe ona o tā ua. E fiole atua le tamā i so se mea. I e ona māta o fia malo nā lofa i ate oe. O i fo i tue maule nei tai au. Ha wheloa i le tātou o tinu i New Zealand nei. Nā lo lava le tau tua i ngā luenga. Ha pena fo i mātinu o mamau. Ha tai whae aina pe ona o tā ua lava. E le mawhai o na whaangaloina. O nana e a fio mai ma o sau mai Samoa. Sa ili manuia, niso i tātou o ngā tūpulanga.
le ua whapena foi, wa atina e o ainga, whai businessi, whamalo lava le whae atu no, whamalo foi tonu e kalesia, whaftai tele la foi whae aina o ngā luenga le lei uma, lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga. Mese o ngā luenga le lei uma lava, whaftai tele lava, whamanuia le atua, ngā luenga le lei uma, ele aise ngā luenga, e whaatau waa i lea lofa o le atua. Wala awina ese o tātou umalava, o lea tātou te whaafitai ai, e le tusilima fo o whele ngā luenga uasili, ai wa maia le atua, lona alofa e awala ese i tāleni ese ia i tātou umalava, a le whaamanuia le atua, whaafitai te le Samoa, pe ono, o vātu business ese, whale einga, whale taavale, whale kāmuta, we fai mori, apena, we fale tusi, we fale tusi Samoa, fe malanga inga, ofisa fe malanga inga, we foi ia tangata anu Samoa lava ia, wa avea mafo mai utula i mai lava i lātou, ngā lulu e tau tua i sose ngā luenga, aftai ia vi ia lava le atua, tātou te whaftai foi le atua i ngā luenga mātang o fio eo, tō fie tono e mālo, fionga le konsula, fionga le kovana, ngā luenga le lei uma, vi ia fo i lea li, o lo o tau manitua ma o manitua pēr le taitai o le tātou atinu, le sunga le pāle mea o le tātou atinu, o le te talo, o le atua e ona le whaamalo longa malo nā lofa i tu umalava. O le vi ia ai ma whaafitaia le tātou tapa au le langi, o le whaafilua i lea ale tō te pa i le ainga. Mana tua pe lava ona e sila fia, ali amataina lava le nei pōkalami, a vatu fo le whaamaisenga, nisi o ainga o fitia i lea o po msa o le vala au pa ia le atua. Tau wafi o mai pe whai malanga atu, ta ita i malanga le atua, ta ita i mai le soifua. Tonu e kālesia o se tasi o le lafu maa moe, vala au iei le matai, ia tātou talia, ma le tali tonu ma le whaatua, o mai anta pena le tamai le langi awala, i toi tū mana malo Yesu ke riso le ola e whaababau. Ai vi ia le atua i wha maise le atua, ie o wha pēnā whai mai lava le upu, le awhionga pa ia le atua o utau si la fia ma oiloa, a mu ia e wha anoa noa awa e wha mawhanwhanaina i la tau. Nei taimi, pe lava o masani ai, o te manatu lava i ei lava le sao o le tue te pai le ainga, whai tauina o le awhionga pa ia le atua, a le whai esi tātou tala i tātou pōkalame i ni fo i vai asa. Wa o filfilia le afiong pa ia le atua ma le tenga i tuai o le tusia i Isaia i lona mata upu e limas fu malvan. Ai o te tau mawhai lava ina ia whai tauina ni upu e au ngā pe whaasino tonu fo ia tātou uma lava mō tātou ainga. Whai tauina le afiong pa ia le atua i eile o tusia i Isaia limas fu malvan. E fu ina e tui whai tau i e mulmul e tāua o afiong pa ia le atua. Ea oa o mai fo i o tātou ainga. Le fai tauina le fai upu e iwa, e se ia o le sifuru ma le lua, mō tātou ainga le netai au. E whaapea lona fai tauina. Pai mai le whiupa ia le atua. A fai tātou te usus tai le atua, sai malona finanganu. Ona fai mai lea, ona e wala au lea, ai tali mai ova, e te alanga atu. Ai feta lai mai o ia, o a ule nei, pe a whai e te whate e seina le amo ia te utou, o le tusi o le lima ma le upu vale. A whai tau te alo whatu le o fia ai, ma e whawhanga ia maa ona o le o tinga, o na alua e leo lo malamalama i le pōli uli. Ma lo pōmisa e pei o leo uli ia. E taita ina foi oe e leo noe le ali. E whaamalie foi oe ia te oe, pe a e onge vai. Ma whaamalo sia o wivi. E avea foi oe, e pei se whanua ua whaasusuina. E pei o le puna vai foi, e le mate o na sua vai. Se whaafonga lava, whai mai, oe e te tupu mai ia te oe. La tau te atia e mea na whaatafunaina mai ana mua. E te whaatuina whaavae o lea tūpulanga ma lea tūpulanga.
e ngoai oe o le atia e solo o le whaola I mangaala I mea ina nofo ai. Ia whaamanuia le atua I lau whaafonga ma le whaitawina o la nāwhionga pa ia. A o upu ia ese le mātanga o fie e o ngā mō tātou ainga. Pe ona whetala iai Yehova o au, ia Israelu o oe fo I lea mā o ma le whanau le atua. Te lea o onga o lo whaasino mai ei mō tātou ainga. I le alo no whātu. Alo o whai mai fo I le whai mai. O au ngā tūpulanga, a oe mā, o tātou whātu puina, o whātu wina. Lea tūpulanga ma lea tūpulanga. O mea le lei. E ese le mātanga o fie, tu e whaitau ia whiompa ia le atua. A le whawhangu lea, mō I tātou I le nei vai asa whamanatu mai e pēr. E whina ngalo le atua I mea e tau na tātou whaia. Mō tātou tiute, I te tono o tātou ainga. Iawa ma māti tau muli tu I le atua. O le nei vai aso, o te manatu I le bāla wai tōn tātou ainga wha mālo mātua. Le whaile whaangaloina, whaaftei tele lava, whaaftei lo wala pōne nei aso, vi ia le li. O tō titi lava, tau talo mosu e ma whai ua. Nisi o alo ma whanau, pēna o wātu vai aso o tōnai. O mai a le tele o nisi o su e ngā le whanau. A iei lava le tō o tele o lo whia ngai pia ma su e ngai le nei vai tau. Ia o ngā mawalulunga ia ma tūlanga wha pēnā. Tele fo I whai unga university isi ma tātā ese. A mataina fo I le nei vai asa. E whaaftei tele lava tamamatina. Be lava na o watu. O le nā fo ina usu nei tahau. Ia e mumoli le lo po se o whaia onga le nā. Ia po le kamuta. Po le whai mori. Ia. Be au na o watu. E le aise ngā luenga I whatau wā. A o le a mata atu I pe upu na whaitawina ma lea whiompa ia le atua. O oe le nā mā. O lea ua a mata o na e te pena. O manuia o au ngā tūpulanga. Ai pio le whai mai le upo le atua I te wala awa. Pa mua lava le atua mai ilo mālosi. Tino ma whau ma le ngai te ina ai le whanau. Ai wha mālo whaatai I o tātou ainga. Whaatai tele au whai ngā lue ngā le atua o lo ngā lulue whaatasi. Ia bae ngai tonu fo e kalesia. Whaatai tele lava. O nei aso. Whailau tala o le tāua o onga I le whanau. O upu e te tau o na oina. O le vai aso ntua nai. O na tuana o tala no atu. Le langona e tamaiti. E ui e leo sa waina le tino e sasa pe ataua I misa mātua. A lo langona e tamaiti le leo mātua. I upu e whapenana whaina ai. E a whaina ai o lātou langona. Wa vea fo I ma mea ti ngai o lātou loto. Mani fatu e mwhai whape o ni fatu o tō I o lātou mawhauwhau. E alai o na ti ngā ma vea I o lātou langona I nisi o taimi ele o ni langona le. Nei tau nana o wha manatu e le faulau wha fonga le por kalame. E wila wa o tau tala noa ato I pea. Ai manatua e ese au ngā tupulanga. O te a fo I nau au ngā tupulanga. E se fo I nā tau sanga, e se fo I e o whafonga mai. Lele nganga whaalo o tele lava mai ata au tina. O le proklame ato e te pai le ainga. O le fisorswani lava I o tātou ainga. Fautuanga lava I tono ainga. O le tāua, o laua o onga tamama tina. Ai o lo iai matua a sinsina I tātou nei o mātua. E tātou te ngā lulu e whatasi ma I lātou I nai mātua. E le whai ngō fie, o lewa e sinsila ma ova ai. E lea e tā wai o tātou ngā lue whatasi. Mātua, a whai o ienis, a le o nafu. O mātua lava. I le ngana yaso whai so o e whao ngā ina. Mō le whanau. O le vai aso le pentau talai upu e lafo I taimi o misa. Ai o te manatu I tau tala I upu le nei vai sa. I le toe tono logo sila fia umalava le fina ngalo le atua. Ma ia oa o le tama I tusa maona ala. A oa o le whanau. Wala o upu e tau talai. Manatua ese le taua. E o whaatasi le fina ngalo le atua. O oe ma o tangatanu sam ese le manei. O whaatasi le fina ngalo le atua. Ma le tātou wanganu. O le whaaloalo o upu e tau talai. O langona mātau o fia o te toi fautua.
Mātua, mai se lava ye o talabou tulou lava, o we te ita. Pea pa o papa le tala o nei li tina ia te oe, ma lia lo finangalo. A o le whawhanua te o te pai le ainga. Upuia o te loa le te leo nista me te eo mai te mine le o loa aisi. Whai le wha mole mole, whaftai ye o oina. A o nisi, le o i loa le ngangana, wha mole mole, a o le ngangana Samoa. E whai e tamaiti le wha mole mole a tono, whai le, please. Pawhetai pe o mawhai, malangona, pawhetai. Thank you. Ola te talo, ma se whamalosi. Ia a oa o tamaiti, the basic language o tātou, po upu tau tala yasa whai so. Whai le upu wha mole mole. Whai le upu whawhetai. Whai le upu tulou pe a savali lumo o tangata. E le ngata fo i savali lumo o tangata. Aia oa o fo i tamaiti ta mamatina, atu watu e pasi atu se mei lumo se tangata. Whai e le upu tulou, a whai o lai nofo e pasi atu se ipu vai, lumo se tangata tulou. O nei mea uma, tātou wa o iau tau walo, ma lau fo i whanau. Pe ona o whai atu, e te tau o nā o hao. Aisea, e tāua, a whai e tele alofa i lau whanau, Rona winga i tele oa o nei mea tāua. O lo lofa i lau whanau e whaatino i nei, o te ta watu mo lo whaalo alo. O le a lava le popoto. O le a whape wahama, ai a le iai le winga lea, o le iloa le ngangana, e tau tala atuai ma le whaalo alo. Tau tala atuai ma le iloa, me lo tuai atuai e ese le manaia. O le finangalo le atua, e a oa o ai e whanau. Ina ia saba vali yala o lele. O le finangalo o lele ina ia ola manuia le whanau, ia ola whaaloalo, ia ola alolofa. O nei mea uma, wa amaia le atua e te tono o tātou ainga. O oe maa, whaamole mole lava, a oa o tamaiti, o lea o te loa e tamaiti, o iei fo i tamaiti o whaatino ina o nisio, o winga ele tala whengai, ele i loa na i tamaiti la iti. La tau te le loa lava wa o tamaiti e la iti. Ai o oe maa, e ha o wa o tamaiti i mea te tau na whai. I le taimi e te tau na whaatino i nai, o le atu maanga. E le ngata o le finangalo leo le atua. Ai o le mea moni lava, e o whaatasi, ma le tātou wanganu u whaasamu o le whaaloalo. Ono sai. Whai le tamaititi a oa, a e sabali luma whai le upu tulo. Whaafitai. I le ngata sabali o lumo tangata e pēna watu whaate te inga o le pasi atu o se mea i lumo tangata tūlanga umala whapena o le whaafitai. Misi fo i o taimi ia e te iloa, misi o taimi e te tau o nā oa o le whanau. E maalia lama o te avatu le tala lea, e mānei e o pese ia o te whaalomo iai o maalia o te atai isi taimi, e se mānei foi o e whatu pese. Mai si espese whaalonga tā so e il whaapunga pēr. Ia awa ne ia awa o na o loulu. Ai o loloto. E tā so atu nā te whaafongo. Fonga iai whamai. Ia ua ne ia awa o na o loulu. Ai e whaapea fo i loloto. E māneia. O sa whango mo i tātou. Ina ia whaapea nā fo ia i tātou. Ia i loa le tamaititi. I lona mawhau, le mea lea te o atuai, a ia te wai i lona loto whaamatala iai. Ia e loa le winga, e te loa lava e oe o tala nosa o atu le tala lea, e te loa lava e oe le wha upunga, e malamala mai se au tama, se au atali, se au awhine, ina i e loa le tau tala i le ngangana wha alo alo, pe ona tātou iai, e tā ua ia o onga, ina ia whapena ona leo whaatasi le whiompa ia le atua ia ma le tātou ngana. O la atua te sunga ia te tia, o tātou whaasalau whaapisnisi, ia ona fo i mai fo i le atua whaawau le tātou Pulkalami. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Finau mo so manuia i le Unitec.
O le alango malo sile Unitec mo oe o wasaunga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo souru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awani MC a fasala lawa tu sa ole radio sa mo le tamu sanga te fitu le Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male ni mo November mai le malanta alo le Manuka Rovers in mangele mai le iva le taiao. Los fulu au malo los yona afina wina le champigno le nei foi tu sanga valu au mai sa mo fa au mai fiti mai si au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male ni mo awani MC lu le YouTube radio sa mo tasing limba iva toru abo. Wa mafai ona awina atu nei fasala launga. Ona ole langolango malosi ale drive-on construction chemicals. Fafsota e nei loa alithia famuina ile olua tasi o falua tasi lima fitueva. Le G-Manor Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana ile o valu selau found on lua ono lua tasi. Whapoponga lawa ne tato por kalame o le tuete pa ile ainga nei fo i vai aso. Pela wana o avatu e tuli loa ina pea. O tāua o nisi o mea, e tau te tātou te manatu e nisi o teimi pele whaatawa ina. Te lo tātou i o mātutua fwoi wa e soi fuama o wola mai, ia te aula vaia. Ia pe o tātou manatu o loa umalawa e tangata ma tamaisi. Ai o lau whamanatu, ona ole o te moli mawina. Ole to te lea o nisi o alo mawhanau, e le o loa lava le vaenga lea, le whaamole mole i te leo teimi, o le whaafetai. Ia a oa o fo i whanau, ia mana ia ina, tangata mātutua, tasi le vaenga. Ia mana ia ina, e le ngata i sosa tangata, e meise lava i tua asinisina. Ia langona e tamaiti ma whanau, le lofa i e mātutua. E te tō le fatu lea malu whaalo le tele lava. Pe fiu lau whaalongo au te whaamalu luatu. Ona oi por kalame atu e te pai le ainga, e tau mawhai e lava. Pe lava ona ua vatu na ani whaamanatu e a vatu i a te oe. Ai pule lava long finangalo. Ai ona o le ongo le pon kalame. O le manuia i tonu i tātou ainga. E amata mea atu lava i. E te tō i le fatu. Alofa i se o watali. Alofa i se o wafine. Alofa i lo paleali. Pa o tātou nei o mātua mātua. O tātou paleali whanau o whanau. Le ati si la fia ma ulua. So telefo e tamaiti nei o grandchildren, po e o whanau, o whainga tā lava. O nisi fo e taimi o teloa, pe e leo stai ma le whaalongo ia o ngā ioe, telam pe e whai aso o le upu lea, e whai aso i mātua, a o tātou mātua o mātua, e o stai iai, ma whai se whautuanga e te avatu, o teloa ina e talia ngō fie tamaiti, ka o ngā ina ai, lo lātou, ola lea soi fuane inei, a wa o ta watu ese leo ngā moli lumanai. I ngā luenga i teimi muli ane, o te moli mawina, le tā ua o le loa e lau whanau, ma lau whanau o le ngangana, e au ngā luenga moli lumanai, e tū lai mai ni ngā luenga, pala a wina i e le atua, e tātou te toi whao ngā ina, le poto ma le atamaile na ea o ai o la ititi lava i wha mo le mole ma le whaafitai. Tunou o mea umalama o le tautala ma le whaaloalo. O upo e tautala ai ma le avatunga ona upo e tautala ai. Na o ina atu ia te oe ma o tono tātou whale. Ne tai au o wha mawhaina peo na o watu. O te whaalongo soa le pese lea. O le isi foi pese maali e foi pe o te atai fo inisi o tenu. O nā fo ele le isi pese le ta ue whape e fasili atu ai wha mai
wale tali malengan samot o te atai lava le malio o langona o tangata ua whaalia mai pese o lo whaape mai a efsili atu a o tali mai o te whaamoni i lea vaenga nisi o taimi ua leilo e tamaiti le upu le ngangana e tau na tali mai ai le tau ona tātou wa o le whanau ina ia i loa tali mai i le upu tātou te ngangana ai o iai tala noa iai ina ia soani ia i lātou le nei taimi e mawhai on whapea a whai wale malama whape mai ai sea o iai ai sea i lo whai mai wai ai sea whai iai a le malama whai mai ai sea tina e te avea fo iai ai sea tama e a wale malama i sau o onga o iai i mawhai na vasili mai ia te tala fo i o tātou langona mātua ma lo whaaloalo wane ia whaina lo whinanga talo o lau te talo a talia le fasili mai le whanau wa te loto o tele au nisi i tātou whainga tātele pe i whaapea o tali upu mai le whan e te loa e oe le tamaititi ua te le ma whaalonga tā a nisi te o lai fasili mai e te taua ia tātou o nā oa sili mai whaapea mai ai se ata maa ai se tina fa mole ave ia o le fasota ingo upu ai se tina ai se ata ma fa mole ia ale o na fo ia o a fai utali mai o le malama mai salfa e po se tangata matua lava foi en fai na e o na sai no ia o te batu lava o talamoni o la fa na fai mai ia e sten fo o le malama o fai te fai ia tu long lava fa malulu watu ya ai o tele o iloa le tulanga o e sauno mai ya o te tau mawhai ina ia o wao o lo ti utele na fatina ele nei taimi ma taimi o te tau mawhai lava fa malulu watu ai o le mea moni e tā ua lo wao a wao i upo le tātou ngana ia fa malulu watu ma le fa alo tele lava e mawhai e ona avatu le anganga ma le whaaloalo i se tali atu pe a whai wale iloa. Ai o te langona lava e a mata atu lava i tonu o tātou ainga ma lo whaaloalo tele la. O le whamanatu atu te pa le ainga le nei tai au, mātua. A wane e manatu whaatau waa i le tulo, ma le whaamole mole, ma le whaafetai, wale lei whaafetai, ai se ātina, ai se ātama, a fasili mai pa malama iai ai le leilo fai iai ma o le tala e tali mai ia te oi se taimi wale malama mai o iai a fai te le malama i le mele o te fai e tuai tala noa i le ngana fa Peritania i ona e nofo le matu e fa aliliu ma fai e o le upu le e te tau ona e fai mai ai se a tina ai se a tama Pio la ngona le nei tai au, o oe lava ma, pio na avatu o whaia onga mua o le whanau. Whaia onga mua le ialu le tamaititi, i le whale a onga, o le memoni lava lea, i le ialu le a onga a mata. Ioi o iei whanau o le a onga a mata whaafitai o tāpina ina ia, ai te tonu lava le whale pio na avatu, le tala uneli tina le tele o teimu, o te tonu lava i o tātou ainga. O i tātou o whaia onga mua le whanau. I le ngata i lea o oina pe lava na abatu le whinangalo o le atua, ai o le tātou tū ma le ngangana i upu i asa whaiso, i o tau walalam papa o i tono le iatunu, ma lo nofo ai, o le ele savalinga, pe o ese atu o nise whanau mai nei, i o atu Australia o wheo i se atunu, Olo o iei fo ie o ngā lulua i ni vaenga o taitonu. Nisi o tinu e mama, olo o tau mo fai fo ia o ina le ngangana. Ma tū maanga i tātou nei le ngana Samoa, e tātou te whaafitai ai. Ai o oe la mama uia le nei tai au, pe o na tau mo fai ai le upu o le atua, e a o hao le whanau e tusa mo lātou wala. Le ala le whanau. O le alofa, tau tala ma le alofa. Faaloalo
fina ngalo le atu o ala ia o le atua o le whana o le whealo whani o upu e whapena o whaalualu o upu lele e watu lau tala o le tele o le taua o le impact po le ayaina o le whanau i te i tātou mātua mātua o lau tala o le vai ason tuana i nei no o walwai tuna lea whaina whina ngalo le ainga potu na o walwai pa ma vai atu se tasi o ainga e tasi o lātou tina iwa sifulu ma le tasi i a tausanga o le nei tina wa o te ia wa mai e le li ilo ma fawfau temi nei le vaenga lea o te fia wha asua atu ai iwa sifulu ma le tasi tausanga le nei tina a le te lei o le fatu na tuto e le tina le nei i tū maanga ma upu pe ona na o whaalongo i aita ilo i isi ai te lele impact po le ayaina i lana whanau au na uso so o tele ena i aita tono le sauninga o le netina o na tū sauninga o le me mana iai o lona fina ngalo o le alofa mo li mau le tele o grandchildren o le alofa o le tina o le grandmother le nei po le tina o le tama po le tina po le tina ia i lātou i teimi uma o le lātou ulanga e moli mau tamaiti o la uta talo ma tātou uma lama a wala au le atua ia ta ita o la talo o le uta o abeina pa mai le upu le na fiong pa ia le atua le whaita wina nei o oele na wa e tito le fatu le au ngā tupulanga ma le au ngā tupulanga o le ala ina wa o filifili ai le upu lea nai te lele o ngā molo ainga molo ainga e te le o ngā luenga na whaile nei tina moli maule whanau ai maise o whanau la wa whanau le o te whetuai o le tatalo o le tina whaaloalo o le tina e alofa o le tina sa ili malo molo na ainga a le mea na o iloa o se tina lo tutele ma o ha o le whanau i le tatalo ma le upu o le atua lango i le ali. O matanga o fie i e peo na o batu. Au e whaafonga i o fo i a tau sa onga moa uia. O te tau mawhai fo i le mea o i ailo ui loa. E le ngata i te tono o lo a inga a le e ka le sia. Ma e le community la onga a mata o lo o walwatu fo i a ua fisoswani i ai. Le a tātou tupla. O te tau mawhai. Ina ia Sava Valley pea alo ma whanau mai tātou me e loto te tele e a o le ngangana Samoa i tū maanga ma upu a tonu mo i tātou nisi o teimi pele manata tele i ai ai o te ta watu o le tele ia o le tāu o le upu ma le ngangana Samoa tātou te a oi e whaalo o mele lei uma e te tau o na tautala atuai tautala i le alofa pe tū wha inga pe ona watu i le vā o mātua ma whanau, a whaalongolongo tamaiti, o tala noa mātua i le alofa. O tari tonu fo se whateita inga le lei lea, e le sa paena, whaamalia turawa i nai mātua, o e fo i le mawhau o tau tala le ngana Samoa, ai te malama lama, ia tala noa lava i le alofa, a whai o whaongaina lava le ngana Peritania, i loutou ainga, ia e le mawhai atea o na sui, a ia tala noa i le alofa, o la lava le ngana na ngana wha Britania. Ia tala noa i le alofa, tala noa ma ia o o pēr tamaiti i tū manga nuu wha Samoa. A whai lava i mawhai o na o pē o na o vai, whai lava i mawhai a te oele na o na ea o le upule o le wha mole mole, tulou, wha whitai, ua le lei, wha whitai lava, a o iai, ai se a tina, ai se a tama, wha mole lava. A o lava, ia tautala i wha mole, ma upu masani o le ngangana, iaso whaiso. Tō whāso i fua, ia manuia le aso, wha manuia le atua. Tau te loa o nei upu. E o te musu fo ele nei wha pēr o le uta whai atu so o i talai, a le mea moni lava lea.
O nei upu, o te awa o lava fo i lo ainga. O upu ia tamaiti. Te wha te mama tina, manuia le aso. Pa manuia le atua. O tau tala mai ei whanau o whanau. E te langona lau whawhitai i le atua aisea. Awana ea o hao lau whanau, ia tau tala i upu nā. Lea fo i lau atoe a wao i lātou i a lātou whanau. Ia tau tala i upu nā. Taimi o wha mawaenga. Ia wha manuia le atua. Wha manuia le atua. Manuia le pō. O upu wha pēnā. Whaise te tālo. O upu. E ta ua tātou o le ngangana yaso whaiso. Ai e te awao iai. E ese le mana i o whitu wha inga i a peona ua watu. E le na al wha mole mole ma tulo ma le wha aftai wa le wha aftai. A u wha pēnā ina ua wha mawai. Ia manuia le aso. Ia wha manuia le atua. O te tālu sanga ina ma lo wha alora tele lava ili nei tai au. Ma lielo fina ngalo. A ave o se oso le por kalamili nei tai au. A o na young grandchildren. Po lau fo o te leilo po la le mātitu o whanau ye. A o fo i whanau. Ia wha pēat, ia wha manuia le atua. Ia lo fo i tali pe a wha manuia maises. Ia manuia lava la waonga. Ia e whai atu iai. Whawhetai lava mo wha manuianga. Whawhetai lava mo wha manuianga. A wā o tātou tangati Samoa. O le tele o teimi tātou te fitu whai ai. O te whai atua i le whanau a sione. Ia, wha manuia lava. O whea te a ongai. A wā o le o te abatu whata i te inga o a ulea ia o te whea. O whea te a ongai. Ta umai le a on. E le leo na e whapeat. Ia, tama mateine le lei. To anga i le a onga. Ai te a wā o fo i le whanau. A whai atu. Ia manuia la wā onga. Ia i loa fo i le tamaititi o le tali mai. Whaafetai lava. A wale mwhaina whai umale o whaafetai mo whaamanuianga. Ia tali mai lava. Whaafetai. E lea na o mea ai e whaafetai ai a o au tamaiti. Ai, papia mai sesi ia o te alofa tele lava mo o tau. Ia whaafetai lava. O te alofa fo i mo. E lo te loa le tasilea mea o te loa. Whainga tā ia ia i tātou tangata anu Samoa le tele o tau sanga. Wa o loa tuana ia. Whainga tā ia. I lo wala e fo i oa. Sea o te loa. E alo lofa o mātua ia tea. O le mea moni lea. E alo lofa o tuangane ia tea. O mai lātou umalam. Ai sea o whaalongo whapemai. Te lofa ia oi a. Te lofa. Ai o te lo action mea. Ai ia a ula ia nei vai teimi. O sui fo i leo langa. Na ua o whaila o whanau, ma whaila o te olua, wa o tau tala whapena. O le suinga lea, wa o tau atu, whaftai tele lava. Whaftai, o te alofa tele mo oi. O te le pepelo lo whafonga le atua. Ai o te whai lava i lau whana, lo tele mo oi. Manuia lava le aonga. Ai pe o le tele o taimi sa whainga tai leo lan, e tele whalonga. E te loa i actions ma me whaitino ina. Pawhitai o mātua nāno lofa a. Pawhitai e le te ale alofa e fusi ta ita ma whai. O winga ia na whailonga mai eilo lātou wālo lofa. Ai moa ula vai e le nei taimi. E mana ia fo ile oa o na o le ngangana. Ngangana ia o ai le whanau i tau tala i le tātou ngangana. Ma ia lātou e whaola ola i le tau tala i le ngangana. Manuia lo waso, whaatai tele lava, ia manuia le pō, o upu uma whapena e tātou te awa o e le ngata, o upu lava ia o te abatu e tāua, o le whaamole mole, tulo, whaafetai, ua le lei whaafetai, i lo le whai mai, okay, wa tele na, I said, okay, yeah, I tele na, ai wa whai, pape mai, ia, ua le lei whawhitai, mai le whai ngofie. Ua le lei whawhitai. A ua whai mai, wai? Ai a o tamai, ai se ata mā. Ai se atina. O nei tala uma o te whai atu. Ma le whaaloalo lava. O te leiloa, ia, o te talitonu lava. O lo Yesu ngā tia tia, pe Yesu si fia wala au mai.
O te manatu lava ue mānei le wala au mai pe esa o fina ngalo e fia whaalia nei vai tele lava o taimi tai au whapene. O te manatu lava o a tatala le leina e mawhai ona wala au mai seisi. E mawhai ona o tu whaatu. Ai o tele tonu fo i le tele o mātanga o fie. O tau fina ngalo e fisosoani mai ai. E whaalawa i tele i nai se la ngona wa unele tina. O lo o tau mawhai e tua i mali whaalo o tele lava. Ina ia manuia lava o tātou ainga. E le o seisi tu, a ia whaatu mawina i tutono o tātou ainga. E ui na motu mai ma le pā, pe o tau wāwhio mai ma o sau tutono New Zealand. O tau walalam papa au New Zealand. Moa o lava ia, oka. O fia tau sanga, o te lep tau sanga, o te no foi New Zealand tau sanga, o no foi Samoa. Lona winga o lo unu foi. Iwe. E le whaangaloina lo unu pele o Samoa, o le mea moni. Ai, o lo share po o lo vaenga, e te tu whaatu i te tonu ue wana nofo i New Zealand nei, o tangata anu. O le whamanuianga le ale atua, o oele nā, e mawhai o na e fisoswani, e te o oina lo watali i ma lo wafine. Ia whaau o wai pele whai ngā malanga lea, o la utala le la whanau. I whaua wina i pere whai ngā malanga, i ngā luenga o loo iai. E o te moli mau lava au, te moli maua o le tāu o le awa oina o le whanau le ngangana. Ioi, mua le whina ngā lo le atua, le upua le atua, ma le mata o le atua. Ma le ngangana, tātou Samoa, o whata, o le au ngā ia. O te tau watu o le au ngā ia mo le lumanai o le whanau. O ia o onga, e ese le manei a o iei lau whanau le University au Kilani. Ta ele la tau kulupu e tau o tupulanga Samoa. Ese le manei a. Sa o ngā a wau tau aveina, pa au wina i pēr tū maanga malengangana Samoa tono le University ia tau sanga o mamai. Tau sanga ia sa ie malisunga. Lo lava, ia Efeso Collins lea tau tilafia sa telefo ilo na sao i au Kilani i saute ua maliu. Ia o la tau i o la ngātu pulanga leo o sea u whanau. Aina o iloa, to o tele e o ngā lu tula i mai CEO i tutonu i New Zealand tau sangane. O ena iai, o alo ma whanau e tali tonu i lea tua i lo lotu i e kalesia. Ia e whape nā fo i lo la tau nau le ngangana. Tau tala i le ngangana. E ese le māneia. O le winga leo sfamtalang, e o foi lai lau whanau. O lea ua i umai, o ngā luenga i e ngā lulue ai. Tele leo ngā le ngangana, tono le whale a onga. O lo iei se jas, tono official mālo le parlemene. O le ngangana Samoa o lo whapena o le whaonga ina ai. Ai sea o le mea lofa le atua. E halana o tau watu, it's a testimony, o se tau tinonga. E ala i ona o tau longo ai pēr, o le au ngai, o nisi o taimi, a whainga tā, ia upu e tau na whaonga ina i se mea wala au wina ai, e wala au mai a, tina, o le ale, paasa o ina, o le ngana lea, o le tauwhi lea o tātou mātua. O tau walo ma tātou whanau. A lea la wo i whanau o paleli, wātili ai, ona tatau na whaateleina a tātou ngā luenga i whai. Ai o e whaafunga mai ta māma tina, ma luk whaalolo tele lawa. A mwhai e nei aso, o nā oa o lau whanau le whaamole mole tulo ma le whaafatai. Ia vi ia le atua. O le tatalo al por kalameia, nā na abatu i o tafa. Ai a te ole filifilinga, o masani e tau tala so o ia tātou, ia sa whai so. Yo fo le nei ala leo, whai mai o le manuia, o oe mai tātou uma o le nā iau tau au mo tātou lima. Ia, e ese whaawinga ina i tātou ai matua moni. O a me whaaliliu iai, o le manuia, lo a inga o lo tau anga te whai ngā luenga i manuia. O lo tau anga i whai mea o ngā le whanau e manuia. O lo tau anga i tala i le whanau maa o a o e manuia. Tele whaawinga ina, e matua moni me wha maoni. O oe lawa ta māma tina ma lo whaalolo tele lawa. A e whaafonga mai le nei tai au. A whai lawa
Ia se ainga e tasi. E mawhai o nā wa oina, a whai ele ia o oina le ngana Samoa. O leo te loa, o telo tamaiti. Nā, yes please, thank you. Yeah. Iwe, o le tala nā, ai te tau o nā oa, whaamole mole, sa wali lumo tangata tu lou lava. Ai se a ta mā, ai se a tina, a wale e, mai le pesele no wetwa, ai sila me e, iwe, wow, e te sila fia lava e oilinga ngana, e te tau o nā oa o inai whanau, ina ia manuia lo lātou soifua ma leola, e au ngā mo le lumana, e o ifo fo i lātou, a vea ma tangata mātutua, a vea ma mātua, a o hao fo i lātou, o le generation, o le stupulanga, pe o upo le tusi leana whaita, o au ngā tupulanga, o oe nae e te amataina le whiaulea, e tau aveina i au ngā tupulanga e mumuliani, e whalawa i te leina le whina ngalo le atua, e leina o se mea e tasi, o le ngangana, o le lelei, o le tau anga le ngā luenga, o mea uma le nā, o le whatu tuto le lei, e whaia i lo a inga. Ia o nei taimi, whaaftai tele lava, o le talo lava al por kalame le nei, pe una o avatu ai pea le tala i vai asata i tasi, e a whai lava e au ngā i se a inga i tasi, ia e vi i ai le atua, o te talo i a whao ngā ina lo tau soifua mo le tātou wola, e tau aveina pe o lo wala awina, o le whanau pe lama on, whamanatu pea, o le mea alofa le atua wa mai ia te oe le tamama le tina, o i tu umalava e tāua, o lea o ina le whanau, e pe lama na avatu le utala, o te tonu lava le ainga, tonu, to anga, awa o tamaiti a yele pita o tau o tamaiti muela aiti whai tau, whai fasilia tamaiti o aina whaia oe, o nā mea uma, e manatua e tamaiti, whai tau le tuspa ia, o le eleise me siliena le leile tau tala le ngana Samoa le tamaititi, i lo le whai tau le tuspa ia, la lava lea o onga, whai tau le tuspa ia, e tusa o nā, e le ngata i le whamanuina le tamaititi o whai tauina le fiongpa ia, a le atua o la lava tala whai tau, e te langona le tau o le upo le atua, ai o le nā wa o ina ai foi, le whai tauina, ma le whaalongo, i le ngangana Samoa, a le misili tau o le whai tauina o tuspa ia, o le awa o mai muala ma whanau. Nei taimi, ia, e aso atu vai malu puenga, i lau whaapunga tāpua i Samoa, a iai lava se tala wala abale a unele tina, ia, la fwa inu le aina o le talo lava. A iai lava e o ia tunu e mamau, Australia o Amerika o whea lava, ua motu atu tātou o ese mai Samoa, a i tau ave ina pēr le tātou ngangana, ma i ia o ina pēr u te walo ma lau fo i whanau, i le whaalo alo, ma tu umalava, pēr na whinangalo ai le atua, mo oe le tangata anu Samoa maa, tangata anu Samoa, ai meise o le vā o mātua mwhanau, i tu tonu o tātou ainga. Ia, whaaftai tele lava, tali ina o tonu tau mauta malawa, whaaftai tele lava i lau tau whāti i tia mo le tau tua, nei tai au whaamanuia le atua, sunga le au, ai meise le au whainga luenga uma le Radio Samoa. Ia, tātou tāsi le lofa le atua, ta iatu lo tau soifua ma lo uola i nā fo i vai asu. Ia toi e fo i sisi whaapoponga tātou por kalame, o le tue te pai le ainga, le taimi, mana tua, o le atua, o le tamā ia, o ainga umalava. Tene lava ate. Tasi limo i votu, amo.
In this update, Armistice Day is being marked around the country 107 years since the end of World War I. News Talk ZB's Tobias McIntosh is at the National Commemorative Service in Wellington. Rain is gently falling here in the capital as diplomats, military officials and descendants of those who served gather at Pukeahu National War Memorial Park. Governor-General Dame Cindy Kiro is acknowledging the trauma and loss of thousands of Kiwis enlisted as wreaths are laid in their memory. It's a reflective atmosphere here as the sound of music and stories fills Anzac Square. Weather conditions continue to remain favourable for fire crews battling the huge blaze in Tongariro National Park. There are now currently no signs of live fire, but Incident Controller Nigel Dravitsky says the fire will take a few more days to fully extinguish. I'm pleased to say another overcast, wettish day here today, so that again is supporting our activities. Meanwhile, the Herald's Mike Scott says the scale of damage is startling. People, especially who know the area, they go in and see this big black scar, as it's been described. They're usually quite shocked about what they're seeing. Labour says Te Pāti Māori will need to sort itself out if it wants to be part of a Labour-led government following the expulsion of MPs Mariameno Kapakingi and Takuta Ferris. Labour leader Chris Hipkins says there will need to be changes to avoid jeopardising any potential coalition deal. A future Labour government will be focused on inclusive governance, on bringing New Zealand together, on uniting people. The divisive sort of rhetoric that we've heard from Te Pāti Māori in recent times has no place in that. The boss of our largest bank is defending higher interest margins on this side of the Tasman. ANZ's New Zealand net interest margins up 3 basis points to 2.6%. Its Australian net interest rate margin is lower at 2.39%. ANZ New Zealand Chief Executive Antonia Watson says New Zealand's a very different and more remote economy where banks are required to hold more capital. If you look at the Oliver Wyman difference in capital between Australia and New Zealand, that difference is probably a cost of, say, 30 basis points. So it's more than accounted for by the extra capital we have here. That's news. In sport, England could play Sunday's test against the All Blacks without wing Tommy Freeman and lock Ollie Chesham. Elliot Smith reports. Both players who would be considered probable starters for the test missed the practice session overnight after suffering injuries against Fiji. They're considered in serious doubt. Freeman suffered a hamstring injury while Chesham is battling a foot injury. England had considered naming their team tonight New Zealand time, but could now push it back to Thursday night or Friday morning, the same time, roughly, as the All Blacks. In London with the All Blacks, Elliot Smith. Ferrari chair John Elkann insists his drivers should talk less and perform more in Formula One after Lewis Hamilton and Charles Leclerc failed to finish the Brazilian GP. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Yeah, man. Straight from the Noah Band. On the way from Samoa. Bye-bye love. Bye-bye happiness. Hello loneliness. Think I'm gonna cry. Bye-bye love. Bye-bye sweet cares. Hello emptiness. Feel I'm gonna fly. Bye-bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy. I'm sure I'm blue. She wants my baby till he's stepping. Goodbye romancing. That night haven't been. Bye-bye love. Bye-bye happiness. Hello loneliness. Think I'm gonna cry. Bye-bye love. Bye-bye sweet ladies. Hello emptiness. Feel like I could fly. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romancing. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And hear the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love. Bye-bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye-bye love. Bye-bye sweet cares. Hello emptiness. I feel like I could fly. Bye-bye my love, goodbye. Oh, oh Julie, you love Julie. Do you want me Julie to be a very old? Julie loves me only and they live lonely. Julie want me only to be my very own. Julie don't leave me alone. Julie don't leave me alone. Stay me baby, please don't leave me alone. Julie love me only and they live lonely. Julie want me only to be my very own. Oh, Julie, it be love Julie. Do you want me Julie to be a very own? Julie loves me only, never leave me lonely. Julie wants me only to be my very own. Oh, 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 Julie don't leave me alone. Please don't leave me alone. Stay me baby, please don't leave me alone. Julie loves me only and never lonely. Julie wants me only to be a very own. To be a very own. To be a very own. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's bitter just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma novema. E luse fulu% o le apa mawalano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhai ona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se wha lavelave ai o lo iai le puipuinga.
Mara tuolo yele tanto account New Zealand. Be la fo sa fo ile Moana Rentals. E fa nga ile Pacific Easy. Be fa nga fo ile credit card. E fa tino ile tongi ino lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalu selau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iwa fitu fa. Po le lufi tu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaititia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua. Ua whaatino ina I polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausaga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa. Ma whaamanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia fa ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555, ovalu selau, lua 555. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. I get it down on the dance floor. Watch this.
Siu fonga malel sunga ani seto fale moe fa via nga mo tatou le nei foi teimo le taia lua se fulma le 5 minute leo te nei ia leitu la se fulma le tasi ia fata se foi madiso tatou musika tu ina tu mo le mafuta mari tatou wa tunu mo le tatou longa lo so longa le manuel nei taia fo ia ile lo foi mo le anga le o le tua tele ni so tatou ainga mai se la finga luenga na wa malolo atu ma po tu mai nga luenga sa usua di taiao pa malo ati ni so la tinu le la volo nga lue le mo se malolonga lunga pe kat fai lagi lo mafuta ba ia ini si fo la jo aso pesi Josefo pa talo fatu nei taiao tia leone a ta vai fa talo fatu nei taiao mafuta mai na I me le pone sau ta voi fata si mai le nei fo taiao fa talo fatu a tolo tea levi malo se fo moria Christina Tanuvasa malo fa tele mafuta mai lunga tatu po kala nei te mo taiao Doi fa malo atu ta po inga na te mam tina ma tu mo te malawa ma lo fa te mo ta po inga le so ma le fo winga le tau le ne yaso vivela mo le la I te mi o sa mo paolo ia fa malo si fo weki ma lo le ngosa I now our fiu e le to fa ngofia le olang e o lau fa malostino ele to e maua ele o te mo ngofi e o wa fa tu ngata tau ngata foi mal soi fuanga ele ngalu ele mo fa lawa ya e mo ta tu le ni vai taimi o over tele ai o fa tu ngata ai ta to ia longa winga sa or color ko in kipi de ai kipi momo le ai kipi le moe ai le momo kipi le moe ako angai ai kipi le ai wa malo lolo tino wa kaudi mama fa kingo ia winga la tala foi le kipi I la uia va fa fo mai ele se fo mai pasi kipi la kausami wa malo kingo ai fa longo inga lola ele wa makanga kipi kwai male moe wa fu inga lo malu kingo fa ngo fia ngai mingoi ko sipik ai over la ai wa over kele ki fa longo ko pa ye lotino ole me ku e fia moe e al so nga ko nga fa ai pure a o ye la ko sabi ai fa ma fa malstino Awal yang kalau nak ngambil jual jatuh company dia oleh Dry Pond Construction Chemicals. Ya, ila jual lo fiangai mal fausiina o fale. Apa yang lo fausiina so mau ta po se fale leia o lo fale. Mal jual lo lingkuan na oleh Dry Pond Construction Chemicals. So sonia tu yat oe. So se ngalwe ngalava fale leia ile follow lo fale pe fia fale follow lo fale. So se tu ai nga fale lava. Mana tuan el tato unang matutuan na ale Dry Pond Construction Chemicals mo le tato want no lewo mai le tau ma fana ai mai se foi o le fa le leo lo mo ta mo le tau ma lo tele unang matutua wa yel ni unang ni company mana tua le tato company o le Dry Pond Construction Chemicals mo tato le nei foi mai timi Ya pala tau cuba lang al mana wholesale autos. So sai fi fa tau le wala tala tamari krisimasi. Ai mau ta vale mawalunga ta vale le ta vale la po. Mau fo imal ta vale te le la vai o mai oe masi au fanau. Na le mana wholesale autos te mo yai. Ya unanga ya lua le fai ona langolong win le fasalawin o tatu talonga ale malisi ile astona nei. Talong al malisi le tapena tu mo tato le astona nei lona winga ole at o tele fo ila to ole awaya tu malai tapena pedale le ile tamsanga le faisi tomu ya ta wale ratu le va veatu su sa kapaka se me pakale la ta bale ya le ngato fo ile to tele la to ole la mafai ona anga ya tu mata mai so fa malu tele lo winga le tau pe timu le ta ya pe timu le oli pa sa fangu va yo watu inu yo ia masiana se leni tu lautanga wa sa tau maftanga tele fo tau maftanga ole fa tau ye o
pa wale mea o le tu le leo lau sele ni malau ka ni te o le loa. Ia na e vai vale i o le astonai. Ai mo tātou ia mafuta mai nungo penga te whailangi o lea ngai maia la tu au tamusanga lea. Au te papole o la mwhai o na tu sa o atu whasalonga le radio Samoa i lo mau te mo laua mai so le tonu o lea maia la tu au i le tātou tamusanga le tento fito malisi i le whaingola vai aso. Luas fruiva minuta leo te nei ia leitu la se football jasi ia wala fatu nisi o i la tau umalava ia o lo mafuta mai nungo penga te whailangi mai se nei avita vale nunga la tere. Novo file mulo ma fo pe fa pe wa vivesi le nia taiao sina fa fifianga mal belisa ta te moya la e o lo imata o ai o le ta te moya o walo imaka o walo imaka ai al vesili ai se amu we kangi ai ya e ale me wa ko le yo ngai o lo imaka. Au ngā se balau kuka pa malo ati ante auto o la vanga fu ile lai kuka le fale le lei manga ia Ile
tate moe ala e loi mata o ai. O pole pese pe ona toe langina fo le whaila le Melissa. Whaasolo ai fo i o manatu malau whaasoa le neva i aso. O le au ngā nei musika ia, au ni i vave le anu lau whaasoa. Po le ale la i tito le tupe nei lau tanga. A e tango e pākeki le leima e whai au mawhauwhaunga. Te vai e umale le aso. Umale le aso. Upe e uma foi le aso e o whanga. Aisia, wa foi ngau e kango e whaasoa le poto. E ngofo foi ma whaasoa ale tangata foi lea o le tautai mātala. Ia ke ngofo kua kasi e whapelanga o e lewa e ngofo kua kasi wale sisi ngau wa whailangi le fōlau. Ia ke ngofo lama pākeki le se leng. Ia mai mawhau upo le pesi. Te iwa tate moe ala e loi mata o ai. Ia osi upo le pesi e whai ua mama tele lo tā vaa. Ia o fuala i pe fa pe ka ke ngof ko kasi. Ava pelo ka ngof ko kasi. Ia longo wingo o lejes. O mama tele lo taba. Peto e mo ia so tama. O pole pesi. Se foi ele fale de eles can ka o pole pesi. Io e tate moe ala i o tolo i mata ua leise se tari mai. Au ka whaalonga kunga ea i lo ka waa ua amaka o ngā mama. O lea ea le mela a whai, pe lea koe sua so ka hama. Ia, o lea e ke ngofo ala o ia ma koe kali na pasini. O pone vai kai mela a sama vali e au waa. Kagi le awala. Esu ese ama. Papi pia ka modisi volto telo ila tolo ba futa bale de yaso. E vai e ole olanga ma tsui fuanga le ka ko kiola ia mo sau aka le aso. Ma wa sau aka ole me siringa maka ua ma e fia ma lua kakalango lunga le lau. Ia mai nguingu lua i pukoko ma ele lua le safa popo. Ia ole afia ia alu lua savalinga ma lua ulima kapak ile paka. Ia malua karkalangoa malua whaasoa. Mai ba ai le manga i o leo langa. A e ngofo ngi kongolo ufale wa i whaalungo kungo wa vivila. E mga umiele ea i fafo. Nga langa i fafo i laur ki polo. Mai maka i lungo laur ki polo. Mai bava ai whaasolo ma whauwhaunga. Whai kaupe i fia laur ki polo next to anga i o solo ufale. Ia ma whaku sau pesa ki polo. Sa ngofo ngofo i kongo le whale ngale alu o ma whauwhaunga ia ngale a alu a lewa ngawha ilangi fo launga. Ia o sa imaila nei vai ngala uli lewa se balte balo wati to e luas fulu minuto ar talia o lei tu la se fulmane loa. Vai al tatu fa fia fianga leon se imaila po kaleme le moe. Se lui tau whale nganga mo tato le ne fo yaso. Fai malia le aso lua. E whako aso lua kako. E whako a Tuesday. Let's go!
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ni tau sanga e lua o loto. O whaale nga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lolo ngā mai matangi i ma le awha o Kapiri Ela. O le mautonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea teo tino o tangata o whaanga ngā ina o lau whanua o wala. O mali liu fo i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali. Pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaatalo no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua whaipai fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te whailo mai ia te oi. Tau tala i ele ele. E a o mai ia te oi. E whaamatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai. Se poto le lalolangi na mawhai. O na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo. A o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o lei loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea.
ua whaaleangaina e tangata le lalolangi. O le ua tangi maui le lalolangi le la ua le ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia e le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh,
Wana o se tangata o le pese langina ele WFC Samoa pe one fa fonga ba yai ia upol pese na ua tuina tu te wolonga tol pokala bele mo ohe mo tanto le nefu ia solua ele tu tu langa le sunga fa fengainga ia soliro longa yo sua fa taimo lu tau fa taimo fa mas au mo tanto wala fiang pe ele tu ia fa tai fo ilu taimi fa avanoina il nei pokala me te fa fonga iai matatu fa longo fa tasi di upu fola le tua e fa malus au le mo tanto atu no nai au ngai at oi au nga fo ia ta fa ile mo vi ingol tatu mo tasi le langi ia lana upu le mo fai on tatu fa longo fa tasi iai te pele wati lo to e 5 minuti talo le tula se fu malua tali tula se malua ia on tali mai fo le pokala me le to fa ia fonga mua se manu Francis Zone wali te tulu ino le tātu wāntu no, ia ma whao wau le tautua le sa mo pe ona iai, ia ini so tātu paanga le mafuta mai i Amerika. Pa talo whatua le tautua le neifu te mele aso, pa malo ati a te utou whaaftaile mafuta mai, te ilo le wafiafi utou na ua whiangai matau mafutanga la tō le afiafi, ia o niso i lantou, ia nā lo whiangai mangaruenga whaatalo whatu, pa wha malo ati pokalame, ia le fifia mai mo utou, malo te fo ia te lantou o le mori malo longa ia malo le ongo sai malo fa malos o le fuanga mle olanga o fi naua o le fi nau lava tatu I mea tatu te loa e manu ia I tatu ainga fa malo atu le so ia kalama mal fatu ia vai fa te tele mafta mai ia bali to telo la to lo fengai mangaru wenga I so se mtanga lunga le malo so se pisinisi company o lo tau ngaru le ai fa malo atu tau tua ia te utou ia bali to tele lavo I la tau o lo mafuta mai lunga o le tātou pakala venei teimi o le aso. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, ko ira keda nangon, ersa wada yani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, Babalo te diso pa angalo mafuta mai melpone fa tele mafuta mai lo se tamati para lo fatia to mala ngalo fengai mangalu ngalo le fo ianso Sisi di Australia fa talo fatu Brisbane lo mafuta mai foto tele nei tatu pa ta walonga to mala tautua te tiele nei fo itae au fa tele samole tu pele ile tatu mafutanga pe tatu mafuta mai e tali tu laiva se pa ia mole nei time la so Tatu tu filo le aso ataya o ngalo tatu pokalame le tatu langa ngana samo le aso ataya o le pokalame le aso na version tatu nei I ale to tele fo ilanto na fesilingia le tu langa I le mata upu le sa tatu tal no mal sungal fa ya o nga per sungal fo mai ia doctor ta yao o le ngala utala fo ile no o vai le lungo penga fa ilangia le video samo lunga Facebook le video samo le fa so mai ngole o le fue mal to E iai fo ila tō na fesiringia. Ngai fesiri jai. I le fue mal tō. O fai mai ni se fesiri ai la tō. Po o le launga, o le tō o le launga, o le fue o le malosi o le launga. Le lau tō e tō fesiri atai au. I le fai aonga. Po le hason silefia. La ngā nā fui ese ha ia tātou whamtalanga. Na e mai se tulun whafunga la tunu. I le tō ma le fue. To mo le fue fa mailis o le to o le malo se lauma a le fue o le lauma ya kaya tayao tatu fisili fa ya o ngale aso tayao ma disi vaenga ta ua telo tatu mamla mal tatu wang no fa ya o ngal samola aso tayao te oli tu laiba Ja, wat ik tele la samola tu pel te ina o le tu fifia mai ma tu le samola de yaso ia I tono lo mau to lo lawa tono lo tambale tono fa finga winga so si paenga lesa e mafuta mai ai mo moli ato lo fanga ia te uto ma lo la vale on sa ia fa malo to ia ti latu o le moni malo longa no le piso nga winga Kempo Australia fa tsi mai ia testiva fa talo fa brother ala pati tonga nga e fa pepo fe wa o yai kalo fa uso fa fo I fa niko malo si fo manuia malo fa tai tatu filo le asa tai lo fo le ti ti to una nei so I fu ia manuia tole ka nga la ukang fa le sa ma fa le snap hai ile maua la uka ma fa le ngai ke duamba wala la fa e fe oka umma upu hai
Kupitao no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a felesi au kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O e mo mia se fai mōli mo ngā nuenga o lau mauta pisi nisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tau tua i ngā luenga wha e le tise i sā mua ma ni usila dei. Wala au lole ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz moni si Talanga. Awa ni MC Afasala Lawa tu Saola Radio Samoa le tamu le sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male nima o November. Maile malanta alo le Manuka Rovers i mangele maile iwa le tai au. Los fulu au malo los yone afina wina le champini o le nefo i tau sanga. Manu au mai Samoa, fa au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe los se fulu male nima. Awa ni MC e lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whalua tasi lima fituewa. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o valu selau found on lua ono lua tasi. O mawhaiuna a wina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai a le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo ilo tātou o tunu i nei fwoi asa fau, tātou wheroa i ma mafuta, tala tau longo si mai a lau whaamwhonga. O tupesa whaonga i le teimi le malo tausi po le caretaker government, e tu sa lea ma le lua se lau lima se fulu miliona tala. Whapea tupe na whaonga i le fuafuanga whaana tinati tau tupe le malo. Le emergency budget i le teimi de se e tuai, le whainga malo fau. E tu sa lea ma le lima se fulu ono miliona tala u wha se e atu nei. I le ofisio le su e tusi sile le malo. Mo le whaio le ngā luenga wha su e tusi. Pe na wha pe feo na whaonga ina i e tupe le malo. O lona tu au wha inga e tolu se lau mo le ono miliona tala. Wa wha iloa lea la asanga wa wha tino le whaonga ina o ia se lenia le malo e le tamai ta imin stao tupe. Le fionga muripola ana rosa ale moni o. I se li pontia le talamua. Ma ia wha iloa ai fo i euru fale atu le malo fo. I le aso se furuono o se tema. O to e tasi le vai asa o lo to toi o tupe wha alu. I to tongi o tangata whaingaru e ngā le malo mai le teimi. O le malo tausi. O wha iloa lava e le tamai ta imin stao tupe le li poti. O le maua o to tongi mai tu la whaasiri po o teimi. O nisi o tangata whaingaru e ngā le malo talu o na pasia. Le tala au tua le tupe. O se tūlanga e pau i mata ngā ruenga le malo, ma i la tau o lo vaia. O leo sa valia nei le lua masina, talu o na malanga e se atu malea tunu le isi vaalele Twin Otter, o le company vaalele o le Samoa Airways mo kanata. A wā ngā ruenga o le toe vaalele ia ato le tino maonafi. Ma ua whailo ai le company vaalele le amata wha ngā solo ia ngā ruenga. O ata watu ina mai le Samoa Airways, Whaata sei ma se pepa o whaamtalanga lo whailo ai ia ngā luenga. Ma ua whailo ai le company waalele le tunu.
o le mōli mauola lea o le wha mua o le saunga le mu, i lana au nanga ma le tautua mo tangata whemala ngai. O lo wha tupe company wa lele ngā ruenga wha leia, o le tasi lea ona wa lele Twin Otter, wha tasi ai masina no ngā tupe mai le wha la tonga, o mawaenga tausia Samoa le Utos, pe amana mia. Ai o le wa lele mua ua mai o na ngā ruenga wha pea, ma ua toi lele fo i mo le wheawe eino pasese mauta, e se furu miliona tā la le tau na wha leia ato aingi. O mati o le tausanga fōru o ono, o lo fua e te tau na toi tū lau e le ai Samoa le wa lele, o lo i nei kanata mo ia ngā ruenga. O le tausanga e luafe ma le iwa, luafe sfurfa, luafe sfurfitu, luafe lua sfuruma le luafe lua tasi. Samboli mawina le afe ai o le pulenga o le tine muma ngā luenga la veai, i teimi o whaaulame whaafua se i Fesoa Swani, mai le malo i apani, le e furisia le anga le leide au maia leo ta wale fui mō, e whaatino ai le ngā luenga Fesoa Swani a lea pulenga tū maoti o le malo. Peita ai o lea fōi ua mōni mawina, i le masina se fultasi le nei o le tausanga lua lima, e leo so le muri le porkalame Fesoa Swani a Iapani, i le toe wha mautua o le isi ana fōa i mō lea au nanga tā ua. O mai ona saini ai se whengainga, a le sui o le malo i Iapani i lo tātu utinu u male komasina, o le tine mū mga luenga la vea i teimi o whaavlawe whaafusei, e whaatau waini tāwa le fause tonu. O ia tā vale o le ama whai o le whaave i eida u whai ngā luenga, i teimi e whaatino ai ngā luenga la vea i pe atu tupu ni whaavlawe pe o mū. O na ua whainoa le ofisa o le malo i lo tātu utinu, o lo i eita vale le pulenga, ai nā le to'alua pe to'atolu tangata whai ngā luenga e mawhai o na malanga ai. O tā vale e tolu o le a whaatau, o le atu inatu lea ino fuanga o iei lea au nanga tāua i le ofisa au tū i a pia, o le tine mū i a ana whaapea maota i savai. E lua veni ma le piki apu e tasi o le a whaatau le Fesoa Swani a lea malo, o le a whaalua i se vai ngā tūpe tū sa ma le tolu se lau 5 afe, 5 se lau 2 tasi tā la Samoa. E iai le lape le au nanga se tō tino le malo, i le si ngā se ngase le pāle mia, i le longo ina leo le ofisa le malo New Zealand o lo i Samoa. O le finangalo leo le sui pāle mia le fio ngā toe lupe mau i au tele pōmuri nuku o ne semo. Ina ua fesini ngia i le wheroa inga matu stala, i le asafareide umawai e mafua ono nisi o li poti na whaelo ai wheroa inga, a le taitai o le malo manisi o sui o le malo New Zealand, whapea le sui o le malo i Israelu na whaia, e au noa ma se ofisa sini o mai le matanga luenga le wā i whafo le tātou malo. E le finangalo le sui pāle mia e wha loa, po ai tonu le ofisa o le malo Samoa le mafu ai le lape, aina ia wha loa i tu stala, e au ngā mea tutupu mō le numanai. O wheloa inga le pāle mia o le tātou utanu umasui o ia malo, sa whaia le ofisa le konsula o Samoa i au kilani, le afo ina a waima le konsula o le tātou malo, whapea le komisina o whawhātua inga Samoa i New Zealand. Na wheroa i fo i le pāle mia o New Zealand ma le pāle mia o le tātou utano i le ofisa le konsula o le tātou malo i au kilani, i le vai aso ua mamae. Mruia na yaso i